Okay. So अभी आज हमें क्लास रे so geography ର physical part ଟା ଦେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ so ଆଜି physical part ରେ like ଆମେ geomorphology, climatology, oceanography, biogeography ଏଟା ଏତିକି ଦେଖିବା and next class ରେ ଆମେ इंडिया part ଟା ଦେଖିବା इंडिया ର जो human geography and जो इंडिया ର physical part ଟା इंडिया ର human geography and ଆଉ ଯାହା miscellaneous ରହିଲା topics ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଦବା ओके अच्छा और मैपिंग क्लास टा मैं आज एथरे मैं ऐड करनी बट किछि किछि मैपिंग क्वेश्चंस भी तमन पड़े राइट तो जदी हबा हमें किछि किछि करिवा बाकी अदरवाइज तमाने भी जेटा करि परिबो कि असुविधा नै तमे जस्ट जाओ जो मेजर जोड़ा तमरो माउंटेन्स अछि प्लेट्यूज अछि तमरो जहां भी लेक्स अछि तमरो मार्जिनल सीज अछि से प्लेट्यू रे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यू तमरो कोडा जो तमरो इंटरमोंटेनल प्लेट्यू हे गला कोडा तमरो जो लॉयस वाला प्लेट्यू हे गला तमरो जो वोल्केनिक प्लेट्यू हे गला डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यू त कॉलगा सेग्रीगेट करी मैपिंग रे पड़िबो सिम तमरो ब्लॉक माउंटेन्स हे गला different types of block mountains हे गला so all those things so mapping questions हम निजे भी गूगल करी पढ़ी परिबो सेटा एक्सपेक्टेड लाइंस रे पढ़े सबले okay so let's start बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ोने बेसिक पार्ट टा लॉन्गिट्यूड कौन लैटिट्यूड कौन तमरो टाइम प्रॉब्लम गुडा सोलर सिस्टम एगुडा मु किछि डिस्कस करूनी सो दैट निजे कर दो तमे okay let's start from here good second joining issues यार okay so प्रथम हमें our origin of the earth theories देखिवा right so as we all know our the this origin of the earth it is linked with origin of the universe right so our complete universe hame coach around tomorrow 13 13 billion years ago right so earth hame coach 4.7 billion years ago earth form heithila right there are different theories achi formation of the earth kichi kichi monoistic theories achi kichi dualistic theories achi right and kichi modern theories achi right so what is a monoistic theory hela kono गोटे ही बॉडी रू बनिछि पूरा हमरा जो अर्थ हे गला त सोलर सिस्टम हे गला गोटे ही बॉडी रू बनिछि so that is monoistic theory so monoistic theory is like there is nebular theory right so nebular theory टा कोन कहउछि so nebular theory कोन कहउछि गोटे nebula hot nebula गोटे of gases and dust गोटे थिला right so परे एटा जेतबेले
ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା କୁଲ ଡାଉନ ହେଲା, ରାଇଟ। ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଟେଟ କଲା, ଏ ରୋଟେଟ କଲାଠୁ କଣ ହେଲା, ସେଗ୍ରିଗେଟ ହେଇଗଲା। ତମର ଯୋଉ ହେଭିୟର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ତମର ସବୁ କଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ, ରାଇଟ। ମଝିରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ରହିଗଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଟା, କୋର ପାର୍ଟ ଟା ସନ୍ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ। ଆକୁ ପ୍ରୋଟୋସନ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଭିୟର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଆକ୍ରିଟ ହେଇକିରି, କୁଲ ଡାଉନ ହେଇକିରି, ସେଟା ସବୁ ଗୋଟା ହେଇଗଲେ, ଜମା ହେଇକି ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, ରାଇଟ। ଏଟା ତମ ନେବୁଲାର ଥିଓରି ଅଫ କାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାପ୍ଲାସ, ରାଇଟ। ଦି ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଥିଓରି, ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମାଇନର ଡିଫରେନ୍ସ, ରାଇଟ। ତମର କାଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ନେବୁଲାଟା ହଟ୍ ଥିବ, ଇଏ କହିଥିଲେ ତମର କୋଲ୍ଡ ଥିବ। ଓକେ। ସୋ ତମର ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିକ ଥିଓରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତମର ନେବୁଲାର ଥିଓରି। ନେବୁଲାର ଥିଓରିରେ ଯାହା କହିଲି, ଗୋଟେ ତମର ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ନେବୁଲା ଥିବ। ନେବୁଲାଟା କଣ? ନେବୁଲାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ତମର ଇଟ୍ସ ଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମରଫସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେବୁଲାଟେ ଥିବ। ସେ ନେବୁଲାଟା ଯେତେବେଳେ ରୋଟେଟ କଲା, ତମର କୁଲ ଡାଉନ ହେଇକିରି, ତମର ଆକ୍ରିସନ ହେଇକିରି ତମର ପ୍ଲାନେଟ ଗୁଡା ଫର୍ମ କଲା। ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହିଗଲା, ଏଟା ତମର ସନ୍ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ। ସେଇଭଳିଆ ତମର ମୁନ ବି ସେଇଭଳିଆ ଫର୍ମ ହେଲା। ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ବନେ ପ୍ଲାନେଟର, ମୁନ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେଇଭଳିଆ ସେଇଟା ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଫର୍ମ ହେଲା। ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନେଟ ଚାରିଆଡେ ନେବୁଲାଟା ଆକ୍ରିସନ ହେଇକିରି ମୁନ ମଳିଲା, ରାଇଟ। ଏଟା ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା, ତମର ନେବୁଲାର ଥିଓରି। ନେକ୍ସଟ another theory called ତମର dualistic theory ରେ ତମର ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି, ଓକେ। ଏଇଟା କାଇଁ ଦେଇନି, ଏଇଟା ମୁଁ କହି ଦଉଛି, ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ହେଲା ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିକ ଥିଓରି, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ନେବୁଲାର ଥିଓରି। ନେବୁଲାର ଥିଓରି ହେଲା ନେବୁଲା ଥିବ, ହଟ୍ ନେବୁଲା ଅଫ ଗ୍ୟାସ ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ରୋଟେସନ ହବ, ସେଟା କୁଲ ଡାଉନ ହବ, ରୋଟେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, କଣ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଟଲରେ, ତମର ଭାବ ଗୋଟେ ବଟଲରେ ତମର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପାଣି ଅଛି, ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି, ଜୋର ଜୋର ବୁଲାଅ, କଣ ହୁଏ, ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଏଣ୍ଡରେ ସେଟଲ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜୋର ଜୋର ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, କୁଲ ଡାଉନ ହେଇକିରି, ରାଇଟ, ତା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ବଢିବ, ସିଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଗୁଡା କଣ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି, ସେଟା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯିବେ, ଆକ୍ରିସନ ହେଇଯିବ, ଯୋଡି ଯୋଡି କୋଗୁଲେସନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର, ତ ସେମାନେ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଫର୍ମ ହେବେ, ରାଇଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ହେଲା ତମର ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି। ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି କଣ କହୁଛି? ଇଟ୍ସ ଏ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି। ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋସନ ଥିଲା, ହେଲା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ତମର ୱାଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟାରଟେ ପାସ୍ ଯେତେବେଳେ କଲା, ରାଇଟ, ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ପାସ୍ କଲା, ସିଏ କଣ କରିବ ନା, ଏଇଠୁ ତମର ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଯୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ତମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଗାର ସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିଦବ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଯୋଉ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ତମ ପ୍ଲାନେଟ ସବୁ ବାହାରିବ। ଏଇ ସିଗାର ସେପ୍ଟ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ତମର ପ୍ଲାନେଟ ଗୁଡା ବାହାରିବ। ଆଗକୁ ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ। ତମର ଚାମ୍ବରଲିନ ଆଉ ମୋଲ୍ଟନ ଆକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଚାମ୍ବରଲିନ ଆଣ୍ଡ ମୋଲ୍ଟନ, ରାଇଟ। ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ପ୍ଲାନେଟେସିମାଲ ଥିଓରି। ସିଗାର ସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ, ରାଇଟ। ସେ ଫିଲାମେଣ୍ଟରୁ ତମର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଗୁଡା ସେପାରେଟ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ତ ଇଟ୍ସ ଏ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି। Then there is one more theory known as the binary star hypothesis. ସେଥିରେ କଣ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ, ଏଇ ଥିଓରିରେ ତମେ ଦେଖିବ, ୟାର ମାନେ ଇଏଟା କଣ, ଯେହେତୁ ସନ୍ ରୁ ତମର ମେଟେରିଆଲ ଟା ଅଲଗା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲାନେଟ ର ଆଉ ସନ୍ ର କମ୍ପୋଜିସନ ସିମିଲାର ରହିବ, ରାଇଟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇନ ରିଅଲିଟି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ କେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ମାନେ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଓରି ଆସିଲା, ତମର ବାଇନାରୀ ଷ୍ଟାର ହାଇପୋଥେସିସ୍। ସେଥିରେ କଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋସନ ଅଛି ଆଉ ଦିଟା ଷ୍ଟାର ଅଛି, ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟାର, ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନ ଷ୍ଟାର ଅଛି। ତ ସିଏ କହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟାର, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ 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 ସିଷ୍ଟମ, ଦିଟା ଷ୍ଟାର ଏମାନେ କଣ ମିଶିକି ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଏ କଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାରଟା ଅଛି ୱାଣ୍ଡରିଂ ଷ୍ଟାର, ଇଏ ଏକ କମ୍ପାନିଅନ ଷ୍ଟାର ରୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିଦବ, ମାନେ ପାର୍ଟିକଲ ଡ୍ର କରିଦବ, ରାଇଟ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ତମର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ବନିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସନ୍ ଟା ତମର ପ୍ରୋଟୋସନ ଟା ପ୍ରୋଟୋସନ ରହିଯିବ, ପ୍ରୋଟୋସନ ଟା ତମର ସନ୍ ହେଇଯିବ ପରେ।
ये प्रूव करछि देखो तुम सन रो अलगा कंपोजिशन और प्लैनेट्स अलगा कंपोजिशन बिकॉज़ हम प्लैनेट्स उडा बनिछि तमरे कंपेनियन स्टार रो सन टा बनिछि तमर प्रोटोसन रो सेति में दी जांग कंपोजिशन अलगा राइट तो एटा तमर ट्राई हाइब्रिड जो हमर मॉडल की हमर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस भी कुआ जाए राइट बट सबुड मॉडर्न हमर कोडा थ्योरी मोस्ट मॉडर्न थ्योरी इज योर Big Bang Theory. बिग बैंग थ्योरी राइट ओके एटा सेडा देनी ओके सो व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी So Big Bang theory कौन कौची तुम्हारा like 13.7 billion years ago there was a blast right ଗୋଟେ ବଡ blast ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ blast ରୁ there was a point like ସେ କହୁଥିଲେ 13.76 billion years ago right ତମର all the mass all the energy it was like concentrated to a single point ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ blast ହେଲା ସେଇ blast ପରେ ଥାରୁ ତମର galaxy ଗୁଡା ସେଇଠୁ ସବୁ star ସବୁ galaxy ସେଇଠୁ ସବୁ ଆସିଗଲା ଫର୍ମ ହେଇଗଲା right and from then onwards ତମର these galaxies have been moving further right ପ୍ରଥମ galaxy ଗୁଡାକ ଧର ଏଇଠି ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା right then ଆହୁରି ମାନେ ଏଇଗୁଡା ତମର they are ever increasing right ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ବଢି ବଢି galaxy ଯାଉଛି right it's ever expanding this is the big bang theory right given by a group of scientists mainly ତମର जो ଆମର जो କଣ କୁହନ୍ତି କଣ ସେଟା ଯୋଉ ଆମର କି ଟେଲିସ୍କୋପ ଆମର ସେଟା ଅଛି ସେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଟା କଣ ହେଟା ହବଲ ଟେଲିସ୍କୋପ ରାଇଟ୍ ତ ହବଲ ଦେଇଛନ୍ତି and ଆମର ଜେମେନଭ and ହବଲ ଏଟା ଆମର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ୟ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ରାଇଟ୍ ତ ଜଷ୍ଟ ଲିଟଲ ବିଟ୍ ଆଇଡିଆ ରଖିବା ଆମେ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ତମର ଯୋଉ ଅରିଜିନ ଅଫ ଦ ଅର୍ଥ ଆମର ଅଛି କି ଅରିଜିନ ଅଫ ଦ ଆମର ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆମ କହେ 13 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗो ଆମର ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ବନିଛି अर्थ ଆମର 4.7 4.6 बिलियन इयर्स ago अर्थ बनिଛି तार डिफरेंट थ्योरीज अछि एटा दिस आर ऑल हाइपोथेसिस आर किछि साइंटिफिक बेसिस नै से माने ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ किमिति बनिछ भाबी ଗୋଟେ थ्योरी दे देले राइट प्रथम मोनोस्टिक थ्योरीज आस्तला मोनोस्टिक थ्योरी माने कोन गोटी ही बॉडी रु बनिछि तमरा सन हो कि तम जो सन इज अ स्टार राइट तम स्टार्स हो कि प्लैनेट हो एवरीथिंग इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल बॉडी राइट दैट इज योर नेबुलर हाइपोथेसिस से कोते ଗୋଟେ नेबुला अछि इनिशियली गोटे तमर हॉट नेबुला थिला ऑफ गैसेस एंड डस्ट सी धीरे धीरे रोटेट कला सेतु तमर जो प्लैनेट्स बनला जोटा बळकाटा बळी गला जोटा सेटा तमर सन हे गला राइट ताकू टिके इंप्रूव करिकि देले तमर जो डुअलिस्टिक मॉडल तमर चैम्बरलिन एंड मोल्टन कर हमर प्लांटेशनल जो थ्योरी रा आसेला राइट तमर गोटे प्रोटोसन थिबो प्रोटोसन पाखरु गोटे वांडरिंग स्टार पास करि जिवो सी तार ग्रेविटेशनल पुल रे गोटे सिगार शेप्ड फिलामेंट कि गोटे प्लांटेशन गोटे बॉडी काट दबो प्लांटेशनल मतलब छोट छोट प्लैनेट रो सबु स्मॉलेस्ट पार्ट को प्लांटेशनल कहंती से प्लांटेशनल बहुत गुडा जोड़ी हे कि गोटे प्लैनेट बने तो सी को जो सिगार शेप फिलामेंट गोटे ड्रा कर दबो राइट तो सेथरु तमरो तो प्लैनेट्स रो सेपरेट आउट हे जिवे राइट ए भले माने जो बाइनरी जो तमरो कोन कहउतली डुअलिस्टिक मॉडल बहुत सारा अछि नॉट ओनली दिस जो फिलामेंट वाला प्लांटेशनल कहउतली ताकू छडी के अलग अलग कोन ना अछि राइट मु सबुडा ना कहउनी एंड नेक्स्ट तमरो बाइनरी स्टार वाला थ्योरी जो तमरो तीनटा बॉडी थिबो राइट एटा टिके आउट के इंप्रूवमेंट तमरो डुअलिस्टिक मॉडल थिला कि डुअलिस्टिक मॉडल कोन तमरो स्टार और प्लैनेट रो सेम सोर्स हम कहउथलु एथरे कोन कहलु दिरा अलग अलग कहतलु हम कहलु प्रोटोसन रा तमरो स्टार बनला प्लैनेट रा बनला तमरो कंपेनियन स्टार and then tomorrow सबुठु most accepted modern theory ହେଲା ତମର this big bang theory right okay so interior of the earth ଆମର earth ର interior ର conceptualization ତ ପ୍ରଥମ ତ ଏଡୱାର୍ଡ ସ୍ୱେସ୍ ଦେଇଥିଲେ right ଏଡୱାର୍ଡ ସ୍ୱେସ୍ କଣ କହିଥିଲେ ତମର ସେ କହୁଥିଲେ ତମର this continental mass is made up of Cl right silica and aluminum mostly
the ocean যেটা আমার ভিতরে ম্যান্টেলটা আছে, right, and the oceanic crust, it is made up of sima, right, it is silicon and magnesium, and the core যেটা সবুঠু ভিতরে পার্টটা core, it is made up of your nickel and iron, right? তো এটা তোমার কনসেপচুয়ালাইজেশন ଥିଲା, ফার্স্ট কনসেপচুয়ালাইজেশন ଥିଲା তোমার এডওয়ার্ড সোয়ার্সকର। সো ଏଥର ସେ କଣ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ସେ ନେବୁଲାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ କୁ ବେସ୍ ନଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ତ ନେବୁଲାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆମେ କହିଲୁ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ସବୁଠୁ ହେଭିୟର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ତମର ଡେନ୍ସ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ତମର ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଭିତରେ ତମର ଆକ୍ରିସନ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ଲାନେଟ ର ଫର୍ମ ହବ, ସବୁଠୁ ଭାରି ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ତମର ଭିତରେ ରହିଯିବ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ତମର ହାଲକା ହାଲକା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେଟା ତମର ଲାଇଟ୍ ଜିନିଷ ତମର ବାହାରେ ରହିବ, ରାଇଟ୍। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ସେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟୁଆଲାଇଜେସନ ଦେଲେ କଣ, ତମର earth crust ଅଛି, continental part, it is made up of seal, your oceanic part and the mantle, ଭିତରେ ଯୋଉ mantle ଅଛି, it is made up of sima, and your core is made up of nickel and iron, right? ओके, सो ଆମର ଯୋଉ अर्थ ର इंटीरियर ଦେଖିଲୁ, ଆର डिफरेंट वेज रे ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ତ କିଛି କିଛି ତ डायरेक्ट स्टडी ଅଛି, राइट। तो डायरेक्ट स्टडी ଟା କଣ, डायरेक्ट एविडेंस ଟା कौन तमरो, लाइक आमे निजे ड्रिलिंग कर देखिलु, बट लिमिटेशन अछि, राइट। जो माइनिंग होची कि ड्रिलिंग करछु आमे, आमे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करछु, राइट, जो ड्रिलिंग करछु तार लिमिटेशन अछि, माने करी करी हम केते किलोमीटर करबा, राइट, देयर विल बी लिमिटेशन, 5 किलोमीटर कि 10 किलोमीटर, राइट, नॉट बियॉन्ड दैट। तो डायरेक्ट एविडेंस रो हमर आउ अलगला जो एस्टेरॉयड पडुची हमकु, जो एस्टेरॉयड पडुची कि तो मीटरॉयड जो मीटराइट आछि, सेथुर भी एविडेंस मिल परिबो, राइट। बिकॉज़ हमर फाइनली ऑल द बॉडीज इन लाइक जो बॉडीज आर यूनिवर्स थिला सिमिलर, तांकर बनिवाडा सिमिलर, राइट। तो सेथुर जो वोल्केनो आसिला हमर अर्थ भितरु, तो सेथुर भी जान दोछु कोन कोन तमर कंपोजिशन कोन, जो मैग्मा रो कंपोजिशन कोन। तो दीज आर डायरेक्ट एविडेंसेस, डायरेक्ट एविडेंसेस माने आमे डायरेक्ट ताको देखि पड़छे, आमे जाओ आइदर आमे खोलुचे ड्रिलिंग करूचे, किंबा भल्कानो जो आछे से मैग्मा रॉक को स्टडी करछे, कि जो एस्टेरॉयड पड़ी गला कि मेटेरॉयड पड़ी गला ताको स्टडी करछे, जो मेटेरॉयड गुडा पडुची, जो एस्टेरॉयड ताको भी आमे स्टडी करछे। तो दीज आर डायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंसेस छाड़ देले, नेक्स्ट हमर सब इंपोर्टेंट थिला हमर स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, जो सेस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक रो वेव्स आसला, तो तार स्टडीटा वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट our source thila, right? So before talking about this, I'll tell you about the earthquake waves. Earthquake waves tamara tamara ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। What types of volcan ଟିକେ କହିଦେବେ? କଣ ହେଲା? Types of volcan. ଯିବା ଆଗୁ ମାନେ ଡିସ୍କସ କଲା ଯିବା, ରାଇଟ୍। ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା earthquake ଟା ଆମେ p waves ଆଉ s waves ର ପ୍ରପର୍ଟିज ଡିସ୍କସ କରିବା ଇଏରେ, ତ ଥର୍ଡ ତମ ଟିକେ ତାର ବେସିକ ଟା କହି ଦଉଛି, ହେଲା। ସो ତମର earthquake ଟା earthquake ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମିନିଂ କଣ, राइट। हम केमिति हो माने अर्थक्वेक होची, विल सी इट आउट के आगे हम डिस्कस करिवा। बट अर्थक्वेक, यू नो, द सडन जो तमर लैंड रे जो शेकिंग हुए, राइट, तो दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, राइट। अर्थक्वेक रो जो टू स्टार्ट हुए, दैट इज कॉल्ड फोकस, राइट। जो टू स्टार्ट हुए, जो पॉइंट ऑफ द अर्थ रो इंटीरियर स्टार्ट हुए, दैट इज कॉल्ड फोकस। ता सीधा रे तम लैंड रे गोटे लाइन ड्रा कर दो परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, एटा कोन को जाय, Epicenter. आपको एपिसेंटर को जाय। ओके, देन दी प्रकार तमर वेव्स अछि, गोला सरफेस वेव्स, गोला बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स रो दी प्रकार अछि, गोला प्राइमरी वेव्स, गोला सेकेंडरी वेव्स। एटा हम स्टडी करिवा, ओके।
So this we will study. What a second. Sir, body waves to two types, primary waves and secondary waves. Body waves ଦି ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ଓଲଟା କହି ଦେଇଥିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କୋड ଗଲା Yes, sir. Surface waves ଟା ହଉଛି L wave. Long. okay body waves ହେଲା ତମ primary ଆଉ surface waves okay so ତମର body waves ଯୋଉଟା ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର primary waves and secondary waves mostly ଏଇ ଦିଟା waves ଆମେ study କରିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ earth ର interior ଟା କଣ right so primary waves are your longitudinal waves secondary waves are your transverse waves what is a longitudinal wave what is a transverse wave so longitudinal waves ଟା basically ତମର ଏଇ ଭଳିଆ ତମର ଯୋଉ ମାନେ ତାର propagation ହୁଏ right anti-syncline syncline ଏଇ ଭଳିଆ ତମର ତାର propagation ହୁଏ this is your longitudinal wave and it can pass through all the three mediums right ତମ solid liquid and gases okay so it's a primary wave secondary wave ta kona is a transverse wave right so transverse waves can pass mane can move हुए through तमरो जो compression rarefaction right तमरो गोटे जगह high pressure गोटे जगह low pressure right ए बडा गोटे जगह compression हबो next rarefaction compression rarefaction compression rarefaction तो ए बडा एकदम transverse waves तमरो move हुए okay and it can pass through only solid so S waves can pass through only solid medium and primary waves can pass through your solid liquid and gas but the speed हला सबो अधिक तम solid रहता है liquidity slow हो जाए gas एकदम slow हो जाए right so ए primary waves through रही हमें हमरो interior data study करिवा ताकू छडी कि surface waves जो अछि surface waves like तमरो relic waves and love waves right love waves ला सब destructive right love waves ला तमरो movement किंतु हुए ऊपर तळ वाला movement हुए right relic waves again it's like a wave wala movement right but tomorrow this love waves movement ta up and down way right so that's why it's the most destructive tomorrow love waves should have surface waves it is the most destructive okay so this is the basic about earthquake ame direct asiba ki ame interior of the earth ame kon information paujchu ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ସେସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ କୁ ଷ୍ଟଡି କଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ଏସ୍ ୱେଭ୍ କୁ ଦେଖିଲୁ ଏସ୍ ୱେଭ୍ ଟା ତମର ଆଉ 105 ଡିଗ୍ରୀ ପରଠାରୁ ଯାଉ ନାହିଁ 105 କି 103 ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମର ତ ଆ ବିୟଣ୍ଡ ତମର ଯାଉ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ର ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଏସ୍ ୱେଭ୍ସ ର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ସେ ଓନ୍ଲି ସଲିଡ୍ ରେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ ୱର କ୍ଲିୟର କି ଏଇ ପାର୍ଟ ପରେ देयर इज लिक्विड right ei part pore there is mane a solid nahi there is liquid that's why see ei part pore a jai paruni right ei part pore rahi jauchi again see eiti bi ta speed dekhile speed kon dekhile pratham 400 km ta speed ti slow rohuchi ta pore ta speed ta tomara बढ़िवा start होउची right again tomara eite bond हे जाउची आपटु नाही right प्रथम 400 km देखिले से speed slow रोहुची तापर तुम स्पीड टा बढ़ुची बढ़ी 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 जाउची एंड देन गोटे पॉइंट पर 105 डिग्री पर आ मिलु नाही राइट सो दे वर श्योर कि प्रथम 400 किलोमीटर ला किछि माने लिक्विड तो नाही जेतु एस वेव्स टा पास करि परची बट सेमी मोल्टेन टाइप रा किछि रहउची राइट जोटा कि हम आस्थेनोस्फियर राइट तो एटा एस वेव्स रे गोटे जिंस देखिले तर पी वेव्स को देखिले तो पी वेव्स से चेक करले तले तमर 105 तमर 103 रु 143 एई पार्ट रे तमर लाइक पी वेव्स रहु नाही राइट सो पी वेव्स प्रॉपर्टी तुम कोन कहिथिली सॉलिड सब जोरे जीवो लिक्विड द स्पीड ता कमी जीवो राइट तो एई फंडा से लगेले कि अच्छा एतिक तो पी वेव्स पूरा जाउतला स्पीड रे हठात एई टू द स्पीड ता स्लो डाउन हे गला तो एई टू द स्पीड ता स्लो डाउन हे गला देन अगेन बढ़ला राइट तो এই অবজারভেশন করলা কি তোমার হঠাৎ 103 ডিগ্রি তক স্পিড ওয়াজ ফাস্ট তারপরে হঠাৎ তোমার স্লো ডাউন হয়ে গলা তারপরে পুনি বড়িলা সো দে ওয়ার শিওর কি এইট তো কিছু একটা পার্ট ଅଛି রাইট সো আমার
2900 kilometers per ଠାରୁ right till ତମର ଯୋଉ 2900 kilometers per ଠାରୁ there is some liquid କାଇଁ SOS ପାସ୍ କରି ପାରୁନି right SOS ପାସ୍ କରି ପାରୁନଥିଲା 103 ପରେ ଆଉ P waves ବି ସ୍ଲୋ ହେଇ ଯାଉଛି ସେଟା ପାର କଲା ପରେ ତମ ସ୍ପିଡ ବଢୁଛି so they were sure କି ହଁ there was some liquid right ଏଇ ଭଳିଆ କରିକି ଆମେ ଆମର ଅବଜରଭେସନ ପାଇଲୁ right ତ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ରେ ତମର ଯୋଉଟା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ରେ P ଆଉ S ଦିଟା ସ୍ପିଡ ଭଲ ଥିଲା ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ସେମି ମୋଲ୍ଟେନ୍ ରାଇଟ୍ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ମାନେ ଟିଲ୍ 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ତକ ସ୍ପିଡ ଠିକ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଟା କଣ ତମର crust and upper mantle जोटा हमर continental crust and upper mantle is known as lithosphere lithosphere रे देखो P waves S waves दिटा स्पीड भलो थिला astrosphere रे दिटा स्लो हे गला राइट आउटर mantle रे तमर बढ़िला इनर mantle रे आउरी बढ़ी गला हठात तमर जो आउटर कोर रे आउ P रो कमी गला S मिलना नहीं अगेन इनर कोर रे तमर P रो बढ़िला राइट तो ए ऑब्जर्वेशन जोगु देन वी रियलाइज्ड कि we got this गला से फोटोटा पूरा को स्लाइड रही जी जणा पड़ने से फोटोटा हाँ हाँ सो एठू ए इंटीरियर टा हमें जानिया पाइलु राइट सो तमरो देखो इनिशियल पार्ट टा तमरो क्रस्ट राइट और द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगेन तमरो अपर पार्ट टा जोडा तोर तम हैला दिस इज योर लिथोस्फियर पूरा आसीबो अपर मेंटल जोडा तमरो अपर मेंटल एंड द क्रस्ट इट इज कॉल्ड लिथोस्फियर तापरे तमरो अराउंड 600 700 किलोमीटर्स पर लोअर मेंटल आसीला till 2900 kilometer it is your lower mental okay so upper mental lower mental again तमर lower mental density आउट अधिक थिबो तो density goes on increasing right कि जिम तमर continental crust रे 3 थिबो तमर 2.5 रु 3 तमर density थिबो right तमर oceanic crust density अधिक थिबो 3.2 या 3.5 एवला थिबो upper mental आउट अधिक थिबो lower mental again 5 6 आडे थिबो core रो तमर 10 आड़े पळै थिबो तमरो आउटर कोर रो इनर कोर रो अगेन 13 आड़े पळै थिबो तमरो डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एग्जैक्ट नंबर मन रखे दरकार नै बट ब्रीफ आइडिया रहे दरकार कि तमरो डेंसिटी अराउंड तमरो इनर कोर रो तमरो 13 14 आड़े तमरो पळैबो इनर कोर रो आउटर कोर रो अराउंड ताडो 10 12 आड़े रहइबो राइट तमरो लोअर मेंटल रो 6 खणे आड़े रहइबो अपर मेंटल रो अगेन लाइक तमरो 3.5 4 एटा भी रहइबो तमरो राइट ओशनिक क्रस्ट तमरो 3.5 आड़े रहइबो और तमरो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अराउंड 2.56 रु 3 आड़े रहइबो राइट तो रफली आइडिया रख परिबो एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इंपोर्टेंट राइट एंड दिस इज द वे राइट तमरो 2900 पर थारु 6370 ला तम लास्ट तम इनर कोटा दिस इज मेड अप ऑफ तमरो हेवियर पार्टिकल्स निकल एंड आयरन निफे राइट ए पार्ट तमरो इज मेड अप ऑफ योर सीमा right mostly the silicates and magnesium and the outer part is Cr okay silicon and aluminum ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ରକ୍ସ ଗୁଡାକ କହିବି ତମକୁ ତ ଆगे ଆଗରେ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ବେଟର ବୁଝିପାରିବ ସେଇଟା ତମର ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ରେ ଯୋଉ ରକ୍ସ ଅଛି ସେ ରକ୍ସ ନାଟା କଣ ଜାଣିଛ ତ ଇଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଓଲିଭାଇନ ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ହେଲା ଓଲିଭାଇନ ଓଲିଭାଇନ ଦେନ୍ ତମର ବାସାଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡେସାଇଟ ଗ୍ରାନାଇଟ ଦିस इज अ सीरीज राइट तमरो जोटा ओलिभाइन टा तमरो जले मेल्ट ही जाए राइट ओलिभाइन टा तमरो मेल्ट हला पर तमरो इट फॉर्म्स योर बासाल्ट मेल्ट हले तमरो इट फॉर्म्स तमरो मेंटल टा हला ओलिभाइन ए जो तमरो इनर मेंटल तुम देखियो ना इट इज ओलिभाइन तार कंपोजिशन हला ओलिभाइन
एटा magma टा तमर राइट magma टा इट इज तमर ओलिवाइन तमर ता टिके ऊपर गले इट इज basalt right so basalt and then basalt melt hele it forms your andesite andesite पर तुम granite हम जो mountain उड़ागा earth crust उड़ागा right it is made up of your andesite and granite okay. So it is detailed just go through your notes detailed देखी दो so this is about your interior of the earth initially हमारा एडवर्ड स्वेस कर जो conceptualization ना हम follow करथुलो कि सियाल सीमा राइट एंड निफे से कहउथले तमरा जो सियालिक ब्लॉक्स उडाक तम सीमा ऊपर भासुचंती सीमा टा ओशन टा तमरा मेंटल टा तमर दिस सियालिक the earth's crust continental crust it is made of sial and it floats over the सीमा right and inside interior टा तमरा निफे that was the constellation परे तले हम स्टडी करलु डायरेक्ट एविडेंसेस हो कि हमर indirect evidences like तमरा earthquake वाला waves हो that is the main source earthquake waves ताको स्टडी करलु आमे तार भितर जानिया पाइलु कि प्रथम 200 किलोमीटर ला तमर लिथोस्फियर तापर तमर एस्थेनोस्फियर पर अपर मेंटल पर तमरा लोअर मेंटल and then तमरा your outer core and inner core right अच्छा एगुडा डिस्कंटिन्यूटा भी मन रखिबो सबुटु तमरा प्रथम टा हला what is the discontinuity between your continental and oceanic crust कोन दा को जाय मोर डिस्कंटिन्यूटी से को को जाय मोह से मोहु को जाय नाम कोनराड को जाय कौन यस सर कौन तापर नेक्स्ट तमरा मोर मोह से आ तमरा इनर आउटर और इंटर मेंटल टा कोन को जाय बोटेन रेपिटी हला तमरा आउटर और इनर मेंटल तापर नेक्स्ट तमरा कोनटा जो गुटेनबर्ग नेक्स्ट लास्ट हला तमरा लेमन एटा तमरा बेसिक ज्योग्राफी रे आसीबो रॉक साइकिल राइट एटा सब देखि दबो रॉक साइकिल टा कोन प्रथम तमरा जो सेडिमेंटेशन हेगिरी राइट तमरा सेडिमेंटरी रॉक बने जो तमरा वेदरिंग वगैरह इरोजन वगैरह हला सेडा सब गदा हेगिरी दैट प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन सेडा सब कंपैक्शन हुए तमरा बहुत वर्ष गला पर जो सेडिमेंट्स उडा तमरा कंपैक्ट हे जाय एंड इट फॉर्म्स ए सेडिमेंटरी रॉक्स लिथिफिकेशन से प्रोसेस को कहंती पुनी सेडिमेंटरी रॉक्स बहुत वर्ष तमरा हीट प्रेशर लागि लागि सेडा तमरा इग्नियस रॉक्स तमरा मेटामॉर्फिक रॉक्स तमरा फॉर्म हो जाय राइट एटा तमरा सेडिमेंटरी रॉक्स इग्नियस रॉक्स टा कोन तोड़ तमरा मैग्मा कूल डाउन एक फॉर्म दैट इज इग्नियस रॉक्स जो भीतर जो मैग्मा बाहर है वोल्केनिक रॉक्स जो मैग्मा बाहर है सी जब कूल डाउन हुए तमरा इग्नियस रॉक्स फॉर्म हुए राइट सो इग्नियस रॉक्स अगेन तमरा ता पर मतलब प्रेशर आ तमरा हीट एक्ट करिवो सी मेटामॉर्फिक रॉक बनिवो राइट तो बोथ सेडिमेंटरी रॉक्स की इग्नियस रॉक मतलब हीट और प्रेशर तमरा एक्ट हुए मेटामॉर्फिक रॉक्स तमरा बने ओके सो दिस इज योर रॉक साइकिल राइट ए वाला तमरा जो रॉक वेदरिंग है कि तमरा जाए ये भीतर पसी जाए तमरा मेटामॉर्फिक रॉक्स बने राइट अगेन तमरा जो मैग्माटा तमरा ऊपर को आसीबो जो इग्नियस रॉक्स बनिवो सी पहाड़ जो थिबो सी अथरे तमरा वेदरिंग इरोजन है कि सेडिमेंटरी रॉक्स बनिवो सी मेटामॉर्फिक रॉक बनिवो तो ए बेले तमरा साइकिल तमरा चलते राइट दिस इज योर रॉक साइकिल राइट अब तो कहला को रॉक टाइप ऑफ रॉक्स से तमरा फॉसिल्स मिले सेडिमेंटरी व्हिच रॉक्स आर क्रिस्टलाइन तार क्रिस्टल्स उडा क्रिस्टलाइन कार थिबो क्रिस्टल्स थिबो मेटामॉर्फिक तारा मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हेई पारे किंतु इग्नियस रॉक्स तमरा क्रिस्टल दे आर क्रिस्टलाइन राइट इग्नियस रॉक्स रे फॉसिल मिले नॉन सर मिले नहीं राइट बिकॉज़ ता भीतर तो माने फॉसिल केतले मिलिबो तमरे तोले किछि जो फ्लोरा की फौना तमरो जो अर्थ में दबी जाइथिबे गछ पत्र की एनिमल उडा तो तांकर अंशटा आसी जाइथिबो फॉसिल अंशटा पळे आस्थिबो रॉक्स रे तो सेडिमेंटरी रॉक्स रे मोस्टली फॉसिल मिले राइट आ सेडिमेंटरी रॉक्स रे मोस्टली लेयर्ड थाए
layer upper layer थे, right? So you see layered and fossil मिले, igneous rocks से layer मिले नहीं, right? Because से हटात तुम्हारा cool down है कि तुम्हारा form हुए, तुम्हारे layer deposition है कि से form हुए नहीं, गरम थी वो जो बाहर को जब पड़े ऐसे expose हो जाए, cool down है कि तुम्हारा form हुए, तो बहुत गरम था तो ताबे तुम्हारा fossil भी मिले नहीं, right? And crystalline था, it forms crystals, right? Cool down है कि crystallization है कि से form हुए. अच्छा ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एमिति ओवरऑल दरकार नहीं, बस आई जस्ट गिव यू आइडिया. जियोलॉजिकल टाइम स्केल टा कोन जे नु कहली तमरा अर्थ वर्तमान 4.7 बिलियन इयर्स अगो अर्थ बनी छी. तर इनिशियल देखो 4.7 बिलियन इयर्स रु 545 मिलियन इयर्स अगो दिस पीरियड इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन. प्री कैम्ब्रियन पीरियड से किछि विशेष इवेंट है नहीं. So this is very old. हमारा जो आरावाली फारावाली ये टाइम में सो थी वो is very old वाला सब जो तुम्हारा ये उड़ा थी वो landform थी वो old rocks, right? So Precambrian is the so oldest. तुम्हारा फोर जब Earth start ही थी तुम्हारा, right? 4.7 billion years ago to 545 million years ago, it is your Precambrian. Okay, can somebody tell me तो तुम्हारा Earth start ही थी ला हमारा प्रथम continental crust थी ला कि हमारा oceanic crust थी ला? Oceanic crust. निकला सर. Sure. তাহলে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট কিন্তু ফর্মুলা কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট सर अगेन क्वेश्चन दा. ମୁଁ କହିଲି ସବା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା କି ତମର ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦିଟା ସାରା ତ ଥିଲା. କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା. ଗଣ୍ଡୱାନା ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପାନ୍ଥସାଲା ଆଶା ଗୋଟେ ଥିଲା. ସେଟା ବହୁତ ପର କଥା. ତମର ଯୋଉ ପାନାଜିଆ ପାନ୍ଥେଲାସା ପର ଷ୍ଟୋରି ଆସିଗଲା, ରାଇଟ? ଦିସ୍ ଇଜ ଇନ୍ ମେସୋଜୋଇକ. ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଅର୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 4.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ago. ସେତେବେଳେ ତମର ପାନାଜିଆ ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା. ओशनिक क्रस्ट थिला हमर नुआ नुआ अर्थ फॉर्म हेतिला, राइट? नुआ नुआ तमरो इट वाज वेरी हॉट, इट वाज जस्ट गैसेस नेबुला टाइप थिला, राइट? तो प्रथम तमरो जो बासाल्टिक बॉडी फॉर्म हेतिला, बासाल्टिक क्रस्ट फॉर्म हेतिला. बासाल्ट माने कोन? ओशन, राइट? बासाल्ट माने ओशन. Basalt cannot be a continental crust. Continental crust is made up of granite and andesite. Basalt माने इट्स ओशन. तो प्रथम तमरो जो कूल डाउन हैला तमरो जो magma उडा एंड ऑल इट फॉर्मड बेसिक प्राइमरी क्रस्ट. सेति में बासाल्ट को सबटो प्राइमरी जो लैंडफॉर्म को का को प्राइमरी लैंडफॉर्म को जो क्वेश्चन पड़ला, जस्ट रिमेंबर ओशनिक क्रस्ट ला प्राइमरी लैंडफॉर्म. सब प्रथम तो ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हेतिला, इट्स प्राइमरी. तापर सेकेंडरी तमरो माउंटेन फॉर्म स्टार्ट हैला, राइट? सवा प्रथम तमरो बासाल्टिक लैंडफॉर्म फॉर्म हेतिला, ओशन फॉर्म हेतिला. ओके, सो तो फर्स्ट तमरो बासाल्टिक लैंडफॉर्म दा फॉर्म हेतिला. परे कॉन्टिनेंटल मास ता किन फॉर्म हैला? प्रथम तो ओशन रहला, वर्षा वर्षा हैला, पूरा तमरो वर्ष धरी वर्षा लागि रहला. एते जो तमरो वाटर पेपर थिला फॉर्म हेतिला एंड ऑल, बहुत दिन तो वर्षा लागि रहला पूरा एंड ऑल. जो बासाल्टिक तमरो प्रथम जो क्रस्ट फॉर्म हेतिला तापर से पानी रे फुले गला वर्षा हला त. तो हमरो वी हैड ऑल ओशंस, कंप्लीट ओशंस हमर थिला. तो ओशंस थिला, लैंड फ्रॉम किन फॉर्म हैला? এটা ସାରା ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା. ସାରା ସିଙ୍ଗଲ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପାଞ୍ଜିଆ ଆଉ ମେଗା ଓସନ अरे ସେଇଟା ବହୁତ ପର କଥା ତମ କହୁଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ପର କଥା. Granites and granites. ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ପାନାଜିଆ ପାନ୍ଥେଲାସା, ସେଇଟା ମେସୋଜୋଇକ, ସେଇଟା 250 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ago. ଆମେ ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ରେ ଅଛୁ, ଏବେ 4.7 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ago ରେ ଅଛୁ. ତମେ ଆଉ ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଗଲେ ହବ କି? ତାପରୁ ରୋଡିନିଆ ଥିଲା, ତାପରୁ କଣ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ. ତମର ରୋଡିନିଆ ଥିଲା 545 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ago. ରୋଡିନିଆ ଥିଲା, ରୋଡିନିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ତମର ରୋଡିନିଆ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପୁଣି ରୋଡିନିଆ ଯୋଡି ହେଇକି ତମର ପାନାଜିଆ ବନିଲା, राइट? तो we know from Panagia, माने we know ना, at least somebody has given the theory. एवढे किमित केतना साइकिल अछि हम जाननु. there is no end, there is no beginning, there is no end. एवढे केते साइकिल जाई थिबो, रोडिनिया पूर्वरा आउ के थिबो, ता पूर्वरा आउ के थिबो, एंदी भांगुथुबो बनुथुबो इन चालथिबो. who knows, right? हम जाननु सेटा केन थिला. मोर कया कथा किमिति बनुछि, जो इनिशियल लैंडफॉर्म ता किमिति बनला. परीक्षा रहिला आउ 20 दिन, एबे तुम कांसेप्ट न बुझे कि न रखले किन हबो, केते घुसियो. प्लेट टेक्टोनिक, वेरी गुड.
प्लेट इंटरेक्शन जो बेसिक जिनस न बुझले घोष देले कि दब तुम प्लेट इंटरेक्शन है ओसेनिक प्लेट इंटरेक्शन है ओसेनिक प्लेट इंटरेक्शन है तुम वोल्केनिक आर्क्स बनला पुणी तुम ओशन कंटेंट इंटरेक्शन है तुम पुणी तुम कंटेंट जो माउंटेन्स बनला ये बड़ बड़ तुम कंटेंट क्रस्ट बनला तो ये तुम ऑल कंटेंट क्रस्ट भी बिकॉज ऑफ द प्लेट इंटरेक्शन बनला ओके छाड़ तो 4.6 billion years ago tomorrow 545 million years ago this is called pre-cambrian किसी बेसी इवेंट तो is very old तो देखो tomorrow around your tomorrow towards 545 million years ago right the end of your pre-cambrian period right एटा हमर जो paleozoic starting बेलू हमर देखो fish जो हमर इवॉल्व हैला राइट आप रो फंगी वंगी एटा सब स्टार्ट हेते प्रथम लाइफ फॉर्म स्टार्ट हेते देखो धीरे धीरे हमर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल हमर एंड वर्टिब्रेट्स हमर फिश वगैरह आसिले राइट तापरे असला हमर पैलेजोइक हला पैलेजोइक रे हमर कार्बोनिफरस पीरियड इज इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोल कार्बोनिफरस पीरियड कोल जति कि हमर भलो कोल अछि इट इज इन कार्बोनिफरस पीरियड फॉरेन कंट्री जो कोल उडा अछि राइट इंडिया रा कोल उडा को इट इज व्हिच पीरियड इंडिया रा कोल उडा को पीरियड गोंडवाना पीरियड ता राइट सो इट इज मच लेटर एडा सति में तारो एते भलो कैलोरिफिक वैल्यू नाही जते पुन्ना भीतर जते दिन भीतर रही था सेते तार ओल्ड रही था भलो कैलोरिफिक वैल्यू रही था राइट तो आर कैलोरिफिक वैल्यू अधिक कार्बोनिफरस पीरियड फॉर्म होइछ बोली गिरी again tomorrow mesozoic era re we have three periods triassic jurassic and your cretaceous so it so tomorrow reptiles बनile and towards cretaceous period extinct भी हेगले राइट तो it tomorrow धीरे धीरे extinct भी हेगले tomorrow जो माने your reptiles and all then tomorrow आसिला सेनोजोइक रे तमरो ओलिगोसिन प्लियोसिन मिलोसिन राइट एटा सब आसीबो तमरो एटा धीरे धीरे तमरो वार्मिंग होबा स्टार्ट होबो राइट वार्मिंग तो एक्चुअली हेई नथिबो तो प्रथम तमरो मामल स्टार्ट हेबे जो बड़ बड़ एलिफेंट्स देखिछो जो तमरो आइस एज जो एलिफेंट्स आसे राइट तो से बड़े एलिफेंट्स तमरो ऑल दोस एनिमल्स mammals will start birds and तमरो mammals will start राइट अगेन तमरो होलोसिन पीरियड रे right human beings आसे तमरो स्टार्ट है राइट होलोसिन माने वार्मिंग पीरियड ता आफ्टर प्लीस्टोसिन तमरो होलोसिन पीरियड आसे प्लीस्टोसिन जे आइस एज तापर तमरो होलोसिन आसे होलोसिन वार्मिंग हबो एंड देन वी विल humans and other mammals will be like coming right अच्छा एई पीरियड तमरो 65 मिलियन इयर्स एगो जो अछि तमरो ओलिगोसिन प्लियोसिन एंड मियोसिन एटा तमरो your great himalayas middle himalayas were formed right and then towards the end of the tertiary period amara the quaternary period re amara northern plains form ethio right and eight amara middle himalayas and all will be formed during this time great himalayas and middle himalayas okay so pre-cambrian period re amara towards the end of the pre-cambrian period amara rodinia thila or single continent thila rodinia right तमरो पैलेजिक पीरियड रे पैलेजिक माने 545 मिलियन इयर्स एगो राइट पैलेजिक पीरियड रे ब्रेकअप हे गला एटा भांगी गला तमरो रोडिनियाटा राइट अगेन मेसोजिक पीरियड रे मर्जर हे गला मेसोजिक पीरियड माने केते 250 वर्ष 250 मिलियन इयर्स एगो 250 तमरो मर्जर हे गला राइट अगेन टुवर्ड्स योर मिड मेसोजोइक राइट ये पूरी ब्रेकअप तमरो लॉरेसिया एंड ये तमरो गोंडवाना एंड तमरो डिवाइड हे भांगी जिवो तो ऊपरटा तमरो लॉरेसिया तळटा तमरो गोंडवाना लैंड राइट अगेन तमरो अराउंड 150 मिलियन इयर्स एगो तमरो गोंडवाना लैंड भी डिवाइड हे कि तमरो साउथ अमेरिका अफ्रीका तमरो एडे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट so they will be all separated even Gondwana land भी तमरो ब्रेकअप हे जिवो and then तमरो we know this Indo Australian plate will be moving towards your Eurasian plate and किमिति हमर हिमालय फॉर्म हेथिला so that we all know right again हमें एदरे इंडिया पार्ट भी डिस्कस करिया we will come to that part discuss से पार्ट हम कर दबा so this all we know so हमो कया कथारा कोन so story काई मु कहली
मो कहया कथा हला कि जो अर्थ क्रस्ट है ना तो एई भलिया तमरो इवोल्यूशन हेछि इट इज नॉट स्टेशनरी देयर इज नो परमानेंसी ऑफ द माउंटेन्स प्लेट्यूज जहां भी हम देखु छु इट इज नॉट परमानेंट जो लैंड मास देखु छु ओशन देखु छु एमिति नाही कि से काला काला तक से अछन सेमिति नाही राइट सो आफ्टर द अर्थ क्रस्ट वाज फॉर्म्ड देयर वर साइकिल्स जोटे कि तमरो ए भलिया तमरो लैंड मास अपलिफ्टमेंट हेचंती पुणी से पेरिश हेचंती पुणी अपलिफ्टमेंट हेचंती तो ए भलिया यू कैन सी रोडिनिया वी सॉ रोडिनिया पुणी तमरो ब्रेकअप हे गला पुणी तमरो मेसोजिक पीरियड रे पानेजिया आसिला पुणी मिड मेसोजिक रे पानेजिया ब्रेकअप हे गला right so this is an ongoing cycle well there is no vestige of the beginning there is no vestige of end माने there is beginning हम जाननु कि end जाननु एवला साइकिल रे तमरो चले right there is no constancy of the oceans and mountains right तमरो constancy रो न थाए right so अच्छा तो एइटा ए थ्योरीटा हमर दबा पई right बहुत जन जियोग्राफर्स ना they have given theories to establish this fact कि तमरो ए जो कॉन्स्टेंसी ऑफ द लैंडफॉर्म नथिला ये सबले तमरो इवोल्यूशन माने करथला ए बलिया तमरो प्रथम थ्योरी देले अल्फ्रेड वगनर कोन कहले ही इज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द कॉन्स्टेंसी आंको पूर्व टेलर बोली जने थिले सी करथिले राइट बट टेलर को थ्योरीटा एते बेसी माने भलो मार्केटिंग से कर परलेनी राइट तापर अल्फ्रेड वगनर कहले थ्योरी देले सेम थ्योरी को से ଟିକେ चेंज करी से तांको थ्योरी बने देले बट प्रथम से थ्योरीटा टेलर देथिले थ्योरीटा तो अल्फ्रेड वेगनर कोन कहले कि तमरो ए वाला कॉन्टिनेंट्स तमरो मूव करचोंती कॉन्टिनेंट वाला ड्रिफ्ट करचोंती एंड ऑल एंड ही गिव हिज कंप्लीट पोस्टुलेट्स राइट सी तमरो एडवर्ड स्वेस का थ्योरी यूज करले सीमा सियाल वाला थ्योरी सी कहले कॉन्टिनेंटल मास वाला हला सब तमरो सियालिक मासेस दे फ्लोट ओवर द दे विदाउट एनी फ्रिक्शन दे फ्लोट ओवर द ओशनिक क्रस्ट दैट इज सीमा राइट एंड इन द प्रोसेस से माने माने घसी घसी होंती ए बलिया एक दूसरे से मारो है कि कॉम्पैक्ट ही जानती जोड़ी ही जानती कत कत अलगा ही जानती राइट तो ए वाला से थ्योरी देले सी जो ताका थ्योरी रे कोन से कहले पानाजिया विषय से कहले सी फर्स्ट स्टोरी कहले कि मेसोजिक पीरियड गोटे पानाजिया थिला गोटे बड्डो लैंड मास थिला आ गोटे बड्डो वाटर मास थिला पांथालासा राइट तापर मिड मेसोजिक बेले तमरो पानाजियाटा भांगी गला इनटू टू लैंड फॉर्म्स लॉरेसिया एंड गोंडवाना लैंड राइट तापरे पुणी अराउंड 150 मिलियन इयर्स अगो तमरो गोंडवाना लैंड ब्रेकअप हे गला इनटू योर साउथ अमेरिका अफ्रीका तम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट राइट अंटार्कटिका तो सेटा भी तमरो अलगा हे गला सो दिस इज थ्योरी ही गिव हाउ ही आरे माने ए थ्योरी को सपोर्ट कर मैकेनिज्म कोन कहले सी एडवर्ड स्वेस का थ्योरी कह देला कि सियालिक लैंड उडा कहला सियाल ओशन हला तम सीमा सीमा सियाल ऊपर आराम से फ्लोट करूची एई प्रोसेस माने मूव करचंती जोडी जाउचंती कतरा भांगी जाउचंती राइट ताको किमिति जोडी जाउचंती भांगी जाउ माने द फोर्स कोन द फोर्स विसी ओड देले आगो तो फोर्स किस देई नथिले ताको देले एंड क्रिटिसिज्म आसला फोर्स कोन से फोर्स जोड देले कोन कहले से फोर्स कोन कहले टाइडल फ्लोट्स करती कोन टाइडल फ्लोट्स करती है टाइडल ऑफ द प्लेन फ्लोट्स तो तमरो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द Rotation of Earth what? तमरो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून राइट सन और मून द ग्रेविटेशनल पुल टा अछि राइट ता जोगु तमरो लाइक ए कंट्रीडा मूव करचंती एटा एंड रे देले ता मतलब क्रिटिसिज्म कोले करे किमिदा आपे आपे कोन माने मूव करछि तो सी ए थ्योरीटा दे देले राइट से प्रथम के कोन देइथिले पानाजिया वाला स्टोरी देइथिले कि पानाजिया पांथलासा वाला स्टोरी देइथिले आउ किछि पोस्टुलेट्स देइथिले सीमा सियाल वाला एडवर्ड स्वेस कर आउ गोटे किछि एविडेंसेस देइथिले कि आको प्रूव करिया पई से एविडेंसेस देइथिले तो लेट्स सी अगर एविडेंसेस कोन प्रथम हला तमरो दिस जिग्सॉ मैच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स तमरो दिस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप तमरो साउथ अमेरिका एंड तमरो अफ्रीका राइट दे like look to be part of some puzzle jigsaw puzzle right ताको जोड़ी हे जीवो तो एइडा से कहउले बिकॉज़ ऑफ दिस से कहउले से माने गोटे प्रूव लैंड थिले राइट I also there is this is much superficial actually कोन हम जानि छु बडा बडा हमर जो तमरे ओशनोग्राफी हम डिस्कस करिवा विल सी कि तमरो देयर इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल राइज तो ओशन रु तमरो बहुत दूर तक तमरो एक्सटेंशन थाए तमरो लैंड मास रो ओशन तक माने तमरो ओशन स्टार्ट होबा पूर्वरु दिस ओशनिक फ्लोर स्टार्ट होबा पूर्वरु
there is a big continental chunk inside, right? There is this continental self, continental your slope and continental rise. तो जदि जिक्स मैच केमिति हबो तम सने उपरो देखा जाउची से पजल रो पार्ट टा किंतु भीतर तांकर एते बड़ एक्सटेंशन अछि कॉन्टिनेंटल पार्ट टा ओशन भीतर अछि तो ए बड़ा थोड़ा तांकर लाइक क्रिटिसिज्म भी अछि then second observation is similarity of the age of the rocks, right? Rock ro age and composition similar thila tamara एइठे जो नॉर्थ अमेरिका रो यूरोप रो रॉक्स रो एज सिमिलर थिला तार कंपोजिशन सिमिलर थिला राइट तो एडा किन हे परियो एइठे तमरो साउथ अफ्रीका रे भी तमरो एडे गोल्ड मिलुची तमरो एइठे भी तमरो गोल्ड मिलुची अफ्रीका रे तमरो अमेरिका रे भी गोल्ड मिलुची राइट this is little bit माने एडे भी तमरो ये थिला पॉइंट की why is this similarity between the rocks, right? This similarity is because they were once part of the same landform, right? Next la paleofossil or evidences, right? तो सी कोले बहुत सारा तमर रेप्टाइल्स कर हे गला बहुत सारा फ्लोरा लाइक तमर ग्लिसोफर्नेस ना कोन ग्लिसोट कोन Glyptopetris. कोनडा Glyptopetris. Glyptopetris and जहाँ भी तो Glyptopetris ferns and reptiles मिली evidences, right? So this shows maybe पूरे गोटे land थिला सेति में ये flora and fauna माने they were across these continents, right? एबे तो possible नहीं कि जो अलग अलग landform थिला ये उड़ी की तो पॉइंट था डायनासोर सेता तो प्लेन न थिला तो ये आउटे एविडेंस देथिले then paleoclimatic evidences paleoclimatic कोन तमरो tropical lands रे तमरो मिलिची this glacial evidences glacial deposits, right? In Talcher, right? And all you have got evidence of glacial deposits. Similarly, there is evidences of evaporites in Antarctica re evaporites asila, right? Since tamara tropical jaga re tamara kodu tamara glacial evidence asila, this shows ki ha पूर्वरु एमाने डाउन साउथ रे थिले ए ट्रॉपिकल उडा को एबिस ना इक्वेटर पाखरे अछन कि पूर्वरु बहुत तळे थिले, right? So this again shows ki they were part of Gondwana land so tole thile तो एटा भी तांगर एविडेंस थिला then most convincing evidence थिला to show that the continents are on the move was your magnetic से जो तो paleomagnetic evidence देथिले it was the most convincing source, right? मुझे अगर I think the diagram ना थिबा I'll show you सेटा कोन paleomagnetic evidence जोड़ा, right? That was the most convincing, I mean that was something actually solid evidence तांगर थिला, right? तो एटा तमरो बहुत accepted theory थिला सी बंचिथिया अवस्था तांकर सुनलेन न कथा बट सी मरि गला परे तांकर थियोरी को बेसी एप्रिसिएशन मिली थिला, राइट? So continental drift theory कथा हम कहि देली सीमा सिया लेवल से कहिथिले एंड इवन माउंटेन केमिति फॉर्म हुए अर्थक्वेक केमिति फॉर्म हुए से भी कहिथिले, राइट? से कहउले जो सीमा सियालटा सीमा ऊपर तमरो मूव करूची सी मूव कला ले कोरी दोची अर्थ सरफेस को कोरी दोची चेन्नई दोची से कोरी देला बळे जो सेडिमेंट्स गुडा आनि दोची से गुडा तमरो माउंटेन फॉर्म कर दोचंती से कहउले एबेला तमरो एडा सीमा तो एडा सियालटा देला आ पर मूव करूची फ्रिक्शन रे आको सब कोरी दोची एडी लैंडफॉर्म रा कोरी गिरी ये माउंटेन फॉर्म हे जाउची, राइट? एंड बिकॉज़ ये खंडिया खबरा कर दोची कोरी दोची आज को अर्थक्वेक भी होची आ जोडे फॉल्ट हे जाउची एबेला सेडी तमरो वोल्केनिज्म भी होची एबेला से तमरो एविडेंस करले बट देखो से निजो कॉन्ट्राडिक्ट भी करचोंदी गोटे पॉइंट रे से कहउचोंती कि द सीमा फ्लोट्स ओवर सियाल द सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा विदाउट एनी फ्रिक्शन परवर्ती समय रे कहउचोंदी कोरी हे जाउची, राइट? तो देयर वाज लाइक सो मच लिमिटेशंस इन थ्योरी, राइट? आ जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून कहले ये एते यदि स्ट्रांग होंदा तमरो अर्थ रोटेशन होय बंद हो जाता एते स्ट्रांग विदर होंदा अर्थ तमरो स्टैंडस्टिल हो जाता तो दिस इज अगेन लाइक फॉल्टी. नेक्स्ट तपर आसला हम थ्योरी अर्थुर होम्स करा तमरो कन्वेक्शन सेल थ्योरी कन्वेक्शन करंट थ्योरी अर्थुर होम्स कोन कहले तमरो जो मैग्मा वाला भीतर अछंती, राइट? दिस इज योर तमरो आउटर कोर इनर कोर तो एठी तमरो मैग्मा सोर्स ता कोन तमरो
this magma is inside your mantle or magma ଅଛି ଏଇଠି right so ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ଥିବ ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି କୁ ଫୁଟାଅ କଣ ହୁଏ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କୁ ଗୋଟେ ତମର ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇ ପାଣି କୁ ଫୁଟାଅ what happens ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଏ। evaporating ତମର ଯୋଉ ପାଣିଟା ତଳେ ଥିବ ସିଏ ଯଦି ତାତି ଯିବ ସିଏ କଣ ହବ ହାଲକା ହେଇଯିବ ସିଏ ଉପରକୁ ଯିବ ଆରି ରାଇଟ ଏଗେନ୍ ଯୋଉଟା ତମର ଉପରେ ପାଣିଟା ଥିବ ସିଏ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତଳ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ ସିଏ ଉପରକୁ ଯିବ ଆରି ତ ଏଇଭଳିଆ ତମର ଗୋଟେ ପାଣିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ଆଉ କନଭେକ୍ସନ ଆମେ କହୁ ହଁ ନାଇଁ ୱାଟରଟା ଯେତେବେଳେ ତଳ ପାଣିଟା ଗରମ ଥିବ ସିଏ ଗରମ ହେଇଯିବ ହାଲକା ହେଇଯିବ ସିଏ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଥିବ ସିଏ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ତମର କନଭେକ୍ସନ ସେଲ ମୁଭ କରେ ସେମିତି ତମର ମାଗ୍ମାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ତମର ଇନସାଇଡ ଅର୍ଥ ଅଲସୋ ତମର ସେଇଭଳିଆ କନଭେକ୍ସନ ତମର ସେଲ ତମର ଚାଲେ ରାଇଟ ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ମାଗ୍ମା ଗୁଡାକ ଏଇଭଳିଆ ତମର କନଭେକ୍ସନ ସେଲ ହେଇକିରି ମାଗ୍ମା ଗୁଡାକ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଇଟ ଡାଇଭର୍ଜ ହଉଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ତମର କନଭେକ୍ସନ ସେଲ ତମର ଅର୍ଥ ଭିତରେ ବି ଚାଲୁଛି ରାଇଟ ସେ କଣ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କନଭେକ୍ସନ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଦେଖୁଛ ଯୋଉଟା ତମର ଗରମ ହେଇକି ଏଇଟା ତମର ଫୁଟିକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଆକୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦଉଛି ତମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କ୍ରଷ୍ଟ କୁ ମେଲ୍ଟ କରିଦଉଛି ଦେଖ ଇଏ ଉପରେ ମାଡ ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ତମ କ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ମାଡ ହଉଛି ଏମିତି ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରୁଥିବ ତାପରେ ଯୋଉ ଡାଇଭର୍ଜିଂ ଲିମ୍ବଟା ଅଛି ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଅଛି କରେଣ୍ଟର ଏବେ ଯୋଉ ଭିତରେ କନଭେକ୍ସନ ସେଲ ଅଛି ଡାଇଭର୍ଜିଂ ଲିମ୍ବଟା ୟାକୁ ଭିଡୁଥିବ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆକୁ ୱିକ୍ କରିଦଉଥିବ ମେଲ୍ଟ କରିକିରି ଇଏ ତାକୁ ଭିଡୁଥିବ ଆ ଦ୍ୱାରା ତମର ଦେଖ ଏଇଠି ରିଜ ଫର୍ମ ହବ ଓକେ ଏଗେନ୍ ତମର ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଲିମ୍ବ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ତମ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ମାଗ୍ମାଟା ତଳେ ଡିସେଣ୍ଡ ହଉଛି ସେଇଠି ତ କିଛି ସ୍ଲାବ ଅଛି ଟ୍ରେଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡା ଅଛି ସିଏ ଆକୁ ଭିଡି ଦବ ତଳକୁ ରାଇଟ ଆକୁ ତମର ଭୁଷାଡି ଦବ ମାନେ ଆକୁ ଘୋଷାଡିକି ଭିଡି ଦବ ରାଇଟ ତ ଜଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ଆଇଡିଆ ଆମେ ଡିଟେଲ କଣ ଘୋଷାଡୁଛି କଣ ପୁଶ କରୁଛି ଆମେ ରିଜ ପୁଶ କଣ ସ୍ଲାବ ପୁଲ କଣ ଆମେ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଦେଖିବା just remember a convection cell theory convection cell theory re there is this diverging limb then there is this converging limbs right and ये वाला तुम्हारा ऊपर जो rising limb टा को melt करूछ so this is your convection cell theory given by Arthur Holmes right आखु यूज करके देखो हम प्लेट टेक्टोनिक्स रे ड्राइविंग फोर्स जଣା पड़ी गला जो ड्राइविंग फोर्स टा पूर्व मेन प्रॉब्लम कौन था ड्राइविंग फोर्स के एस्टैब्लिश कर पानुतले हमरो अर्थ रो जो सन रो ग्रेविटेशनल पुल मून रो ग्रेविटेशनल पुल कहउतले दैट वाज फॉल्टी परे आर्थर होम्स करे कन्वेक्शन सेल थ्योरी टा स्टैंडर्ड हे जिवो लोक आकु यूज करे स्टार्ट करिवे राइट तो देखो आफ्टर कॉन्टिन्यूटी ड्रिफ्ट थ्योरी तमरो आर्थर होम्स करो कन्वेक्शन सेल थ्योरी आसीगला नेक्स्ट तमरा आसीबो हेनरी और हेस करो सॉरी तमरो हेस और तमरो डायस करो राइट आसीबो तमरो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कोन थिला ऑब्जर्व कले तमरो लाइक हेनरी हैस एंड डियाज ए माने ऑब्जर्व कले तमरो मिड ओशनिक रिज अछि तमरो ओशन भितर जो एवळे तमरो रिज हे कि अछि एवळिया सॉरी एवळिया नै एवळिया रिज हे कि अछि ओशन भितर जो एवळे रिज हे कि अछि सी ऑब्जर्व कले कि सबटु यंग रॉक्स अछि तमरो ओशन भितर ई मिड ओशनिक रिज पाखे सबटु यंगेस्ट रॉक आठु दूर को गले एपटे जाओ कि एपटे जाओ द रॉक्स रो एज टा अधिक हो जाए देयर आर ओल्ड रॉक्स ओके प्लस हम जो एठी पढिबा कंटेंट ट्रेंचेस डिस्ट्रॉय होचंती तमरा ट्रेंचेस पाखरे सबटु ओल्डेस्ट रॉक्स मिलला जोटा ट्रेंच उडा अछि
ट्रेंच पाखरे सबुठु ओल्डेस्ट रॉक्स मिलला मिड ओशनिक रिज पाखरे सबुठु न्यू रॉक्स मिलला आ गोटे कोन there is no rock beyond mesozoic period mesozoic माने 250-300 million years ago पूर्वठु सबुठु ओल्डेस्ट रॉक्स जोटा मिलला that is your 300 million years ago like around mesozoic period rocks that oldest rocks मिललेन ता माने कोन आमे कहूछु अर्थ हला 4.7 बिलियन इयर्स अगो सबुठु ओल्डेस्ट हला हमर बासाल्टिक क्रस्ट ओसेनिक क्रस्ट सबुठु ओल्डेस्ट तापरे कहूछु 300 मिलियन ईयर पूर्वर रॉक नहीं ता माने कोन what does this mean right we are saying कि हमर सबुठु 4.7 बिलियन इयर्स अगो जब तमर अर्थ प्रथम फॉर्म में थिला सबुठु प्राइमरी तमर जो ये थिला relief feature thila it was your oceanic basaltic plate right tamaro oceanic crust again we are saying ki tamaro jo earth oceanic crust ko jab observe korchu amku 300 million years purbar we don't find any rock why ki kayo why ता पूर्व रॉक फॉर्मेशन ही हे नथियो माने सर गैस रे पूरा थियो हीट रे थियो एबे मु कहू पुराना हला माने सेटा डिस्ट्रॉय आउ माने कंस्ट्रक्ट होची तो सेई राइट तो मिड ओशनिक रिज रे तमर नुआ क्रस्ट बनुछ ओशनिक क्रस्ट सब नुआ बनुछ कंटीन्यूअसली मिड ओशनिक रिज नुआ क्रस्ट बनुछ आउ ट्रेंचेस से डिस्ट्रॉय होछ सेही पे हमकु ताडू पुरना मिडू नाही बिकॉज़ इट इज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट राइट कन्वेयर बेल्ट बलिया तमर एइटे मिड ओशनिक रिज रे एटे नुआ तमर क्रस्ट बनुची क्रस्ट ट्रेंचेस रे डिस्ट्रॉय होछ ओके सो मिड ओशनिक रिज तमरा नुआ क्रस्ट बनुची ट्रेंचेस से डिस्ट्रॉय होची इट्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट एइटु नुआ तमर क्रस्ट बनुची एइट जाउची डिस्ट्रॉय हो जाउची एइट बनुची एइट जाउची डिस्ट्रॉय हो जाउची दैट्स व्हाई हमकु बिकॉज़ काहे 300 मिलियन इयर्स पूर्व आउ पुरनाटा मिलु नाही बिकॉज़ रे डिस्ट्रॉय हो जाइची भितरे तमर पसी की सी तमर जळी गेला मैग्मा कन्वर्ट हो गेला राइट अगेन मिड ओशनिक रिज रे तमर मैग्मा जो राइज हला एइट तमर पुनी नुआ क्रस्ट बनिला बासाल्टिक क्रस्ट इट्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट okay so this is your sea floor spreading theory sea floor ei bela tamara jo henry has कहले कि the sea floor is spreading like this newer rock is formed at the mid oceanic ridge older rocks get destroyed at the trenches this is your sea floor spreading theory given by tamara henry hayes and Dietz right सी तापर देखिले कि सी कहले कि माने तमरा ओशन भीतर भी बहुत बेसी तमरा डाइवर्सिटी अछि दैट विल सी इन ओशनोग्राफी एबे डिस्कस करबा नाही मिड ओशनिक रिज ता किन बनुची डाइवर्जेंट फोर्स हां पालियोमैग्नेटिज्म बाजा मिड ओशनिक रिज ता हम आगे पेटेक्टस देखिबा काइंड डिस्कस करिया पालियोमैग्नेटिज्म ता तुम जो कहउथली मन अछि पालियोमैग्नेटिज्म देखो तमर अर्थ रे जो तमर जो बासाल्टिक जो क्रस्ट अछि ओशन रे इट इज लाइक ए मैग्नेटिक रिकॉर्डर दिन टेप रिकॉर्डर तम आवाज रिकॉर्डिंग कर पाछो इट्स लाइक रिकॉर्डर सेही टाइम रे तमर जो तमर रॉक भितरे जहां तमर मैग्नेटिक एलिमेंट्स अछि आयरन वगैरह जहां भी अछि जहां भी निकल वगैरह ऑल द मैग्नेटिक एलिमेंट्स they align themselves according to the magnetic field of the earth at that time we know the magnetic field of the earth changes continuously the magnetic field of the earth सबले same नहीं right it changes there is तमरो किछि वर्ष रे तमरो तार इन्फ्लेशन रे अछि ना हमर ज्योमेट्रिक जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को ता नॉर्थ साउथ सब ना टिके तुम देखिबो डेविएशन हे आसे राइट किछि वर्ष रे अगेन देखिबो सेपरेट हे जिवे तो सेतमे केबे केबे देखो एई भले थाए तम नॉर्थ साउथ आ किछि वर्ष परे पूरा रिवर्स हे देखो नॉर्थ साउथ पूरा रिवर्स योर अर्थ रो जो तमरो
your geographic north south जो तमरा अर्थ रो मैग्नेटिज्म जो अछि आर आलिने द ओरिएंटेशन देखो किछि वर्ष रे पूरा रिवर्स हो जाउछि तो सी कोन देखिले हमरो मिड ओशनिक रिज रे सबडु जो माने किछि पार्ट ऑफ द रॉक्स प्रथम धर 100 200 100 किलोमीटर जाई नॉर्थ साउथ तमरा एई बेले नॉर्थ ओरिएंटेशन थिला तापरे फुनी नेक्स्ट जो 500 किलोमीटर जाई ओरिएंटेशन चेंज हो गला तापरे फुनी जो नेक्स्ट धर 500 किलोमीटर जाई ओरिएंटेशन अगेन ऑपोजिट ओरिएंटेशन सो सी ए जो जानले कि इट इज एक्चुअली मूविंग राइट कहीं देखो मूविंग नथिले ए बेले अल्टरनेटिव होतानी यदि सेम जगह था ना सेम तुम रही था जेहेतु मूविंग होची जो नुआ मटेरियल टा फॉर्म होची से फॉर्म होला अर्थ रो जो मैग्नेटिज्म टा नहीं होची आ जो मिनरल्स उडा अछन से अर्थ रो मैग्नेटिज्म हिसाब रे ओरिएंटेशन ही होची सेति में देखो जदी आंख भीतर एटा मूवमेंट होंता ना तो प्रथम जतले फॉर्म होई थांदा ना समस्त ओरिएंटेशन सिमिलर सेम रही थांदा जतले तुम मटेरियल टा फॉर्म हुए इट रिकॉर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिज्म जेहेतु ये बारंबार स्प्रेड करूची सेति में देखो प्रथम 200 किलोमीटर गोटे ओरिएंटेशन दोची नेक्स्ट 500 किलोमीटर आउट ओरिएंटेशन दोची नेक्स्ट 500 किलोमीटर आउट ओरिएंटेशन दोची नेक्स्ट 300 किलोमीटर आउट ओरिएंटेशन दोची दिस इज बिकॉज़ इट इज मूविंग राइट एंड व्हाइल इट इज मूविंग जतले मूव होची जो टाइम रे जो मिड ओशनिक जतले फॉर्म होची मिड ओशनिक रिज रे जहां अर्थ मैग्नेटिज्म दोची कैप्चर कर दोची राइट तो पैलियोमैग्नेटिज्म वाज द मोस्ट कन्विंसिंग एंड मोस्ट साइंटिफिक प्रूफ दैट द अर्थ तमर मूव होची जस्ट रिमेंबर तार जतिक एविडेंसेस थिला सबुटू बेसी जदी इफेक्टिव तार जो एविडेंस थिला पैलियोमैग्नेटिज्म वाला तो दिस इज योर पैलियोमैग्नेटिज्म अच्छा अर्थ मैग्नेटिज्म ता तुम जस्ट रिमेंबर काहे कि अर्थ मैग्नेटिज्म ता अछि बिकॉज़ तमरा इनर कोर ता हला तम इट इज लाइक ए जो हमर जो सोलेनॉइड राइट जेटा हमर जो मैग्नेटिज्म फॉर्म को ना सोलेनॉइड रे तमे तो गोटे मूविंग जो जो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रे गोटे तमर मटेरियल रखि दबो राइट हाउ इट ता भीतर जो मैग्नेटिज्म आसी जाय राइट मते से एबे तो मन नै से थ्योरी तुम कहि परिबिनी तमर से भूली लेनी से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल से भूली लेनी मोर मन नै इट्स नॉट ता भीतर हम जीवानी हम दरकार नै जस्ट रिमेंबर कोन पई बिकॉज़ हमर इनर कोर ता हला हमर निफे राइट मैग्नेटिक मटेरियल ता आउटर कोर ता हमर हला इट्स in liquid state right so this is because of this arrangement because the outer core is in liquid form and the inner core is in solid form because of this arrangement earth magnetism achi just remember this hela am detail ta mechanism ta solenoid वगैरह working सेतरा हमें जीवा दरकार नहीं right just remember जेहेतु तुम आउटर कोर टा मैग्नेटिक वाला अच्छी एंड सॉरी तुम मोल्टेन अच्छी एंड इनर कोर टा तुम लाइक मैग्नेटिक मटेरियल मेड अच्छी निफेरे दैट्स व्हाई अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छी मैं आसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी राइट तो सबडू मॉडर्न थ्योरी सबडू कन्विंसिंग थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी तो ये कोन कहतला तुम पूरा अर्थ इज मेड अप ऑफ योर प्लेट्स lithospheric plates what is lithospheric plate हमारा the crust right oceanic crust हो कि तुम्हारा continental crust हो crust plus your upper mantle प्रथम 200 किलोमीटर of your mantle it is known as lithosphere okay so the crust crust मते कहलो oceanic crust and continental crust होते सबटू wider चौड़ा मोटा crust कार मोटा कॉन्टिनेंट रो किंतु ओजनिया होची ओसेनिक टा ओके मोटा माने केते जस्ट गोटे एग्जांपल दे परियो हाउ मच डू यू थिंक 18 kilometers किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट केते हाईएस्ट केते थिबो 18 किलोमीटर माउंटेन एरिया रे हाईएस्ट देखा दे लाइक 78 माउंटेन रे हाईएस्ट थिबो राइट एटा बिकॉज़ ऑफ द हमर कोन त कहू हमर अरे कोन त कहू प्रोसेस तो को सो सब हिमालय रे कोना कन्वर्जन ना कन्वर्जन नहीं कन्वर्जन नहीं हमर से जो प्रोसेस तो कोन कहै जाय हमर
ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା, ମନେ ପଡିଲେ କହିଦେବି, ମୁଁ କହିବି ଆଗରେ କହିବି, ମୁଁ କହିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ଗେସ୍ କରେନି। ଯାହାର ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ଥିବ ସେ ଠିକ ଗେସ୍ କରିବ, ବାକି ପିଲା ଠିକ ଗେସ୍ କରିପାରିବନି, ଛାଡିଦିଅ ହେଲା। Isostasy, right? Isostasy. So because of the isostasy, ଆମର root formation ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେ ଆମର ନା ତମର around ହିମାଲୟ ନା ତମର 50 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ତମର ଭିତରେ ତମର ରୁଟ୍ ଥିବ, ରାଇଟ୍? ସେଥିପାଇଁ ଆମର 50 କିଲୋମିଟର ରେ ବି ଚଉଡା ହେଇପାରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେ। ତ oceanic crust generally ଆମର continental crust is like ତମର starting from 8 to 10 to 50 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ବି ହେଇପାରେ continental crust। ओशनिक क्रस्ट कम 3 किलोमीटर थी, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर एवढ्या तुम्हाला थी ओशनिक क्रस्ट ହେଲା। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट चौड़ा है पारे। तो ओवरऑल द अर्थ द क्रस्ट कहबा, क्रस्ट इट कैन वेरी फ्रॉम योर 3 किलोमीटर्स टू योर 50 किलोमीटर्स, किंतु कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल बी वाइडर, चौड़ा अधिक थिकर, इट विल बी नॉट वाइडर, इट विल बी थिकर। तमरो एवरेज तमरो 10 किलोमीटर परे ही थिबो तमरो, एटा माउंटेन उडा आउरी परे थिबो, अधिक थिबो। बट ओशनिक क्रस्ट आर योर less 1 to 3 kilometers एवढा थिबो। ओके, ओके। तो प्लेट कौन तमरो दिस crust and the upper part of the mantle is known as lithosphere, lithospheric plates जोडा मैं कहूछु। asthenosphere ऊपर तमरो प्लेट गुडा का मूव करंती, राइट? दिस इज द थियोरी से प्रथम कहले, प्रथम पोस्टुलेट कोन से कहले पूरा अर्थ र crust it is divided into number of plates, right? एवढा प्लेट्स से की थिबो, and these plates they move over the semi molten जो asthenosphere ला तमरो प्लास्टिक ही अछि, सेमी मोल्टन अछि, ता ऊपर मूव करिवे, राइट? अच्छा, प्लेट्स केते प्रकार हे पारे? प्लेट्स तमरो ओशनिक प्लेट पर कंप्लीटली ओशनिक हे पारे, कंप्लीटली कॉन्टिनेंटल होई पारे, कि बोथ हे पारे। जनरली देयर इज नो प्योर कॉन्टिनेंटल प्लेट और नो प्योर ओशनिक प्लेट, राइट? तो हमर टोटल 7टा मेजर प्लेट एंड अराउंड 20 माइनर प्लेट्स अछि। इंपोर्टेंट जो तुम मेजर प्लेट्स देखिबो, देयर इज अंटार्कटिका वाला प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, देयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देयर इज साउथ अमेरिकन प्लेट, देयर इज पैसिफिक प्लेट, there is Indo-Australian plate, there is African plate, and there is Eurasian plate. Pacific plate ta tomorrow purely oceanic or truly oceanic. So the Eurasian plate is your truly continental. Okay. Baki would also mix both. Agar movement would have been tama mon rakho, right? So you can see North American plate, it moves your westwards, right? Again South American वाला भी तमरो एवला westwards move हुए। Eurasian plate देखो तमरो eastwards move होची, east और north east। African plate भी तमरो east और north east तमरो move होची, right? So just remember देखो एठी तमरो mid oceanic ridge अछि, एबे हमें देखले ridge केतले फॉर्म हुए एतले तम डाइवर्जेंट फोर्स थाए। सेबे देखो तमरो अफ्रीकन प्लेट एपटे, अमेरिकन प्लेट एपटे जाउची, यूरेशियन प्लेट एपटे जाउची, American plate एपटे जाउची, South American plate and African plate एपटे जाउची। That's why there is a divergent boundary, that's why there is a mid-oceanic ridge here, okay? एठी तमरो अछि तमरो नाजका प्लेट, एठी तमरो जोंडे फोका प्लेट अछि, जोंडे फोका प्लेट, एटा कोकोस प्लेट, ओके? सेटा तो आगे रे हमें माइनर प्लेट देखि दबा, ओके? सो जस्ट रिमेंबर एबे बेसिक आइडिया रखो, होशियार तो दरकार नै, बेसिक आइडिया रखो। मिड ओशनिक रीज अछि माने तुम जानिबो ये एपट जाउथो, ये एपट जाउथो, सिंपल, राइट? तापर अगेन यूरेशियन प्लेट एपट जाउची माने पैसिफिक प्लेट एपट जाउथो, राइट? ए दिरा तुम इंटरेक्शन है कि तुमरो ऑल दिस सो मेनी तुमरो आइलैंड्स हैव बीन फाउंड, राइट? तो एबला बेसिक कॉमन सेंस रे भी तुमे डायरेक्शन ताकर गेस कर परिबो। इधर इज माने क्वेश्चन रे डायरेक्शन ऊपर किछ अछि, तो रीडिंग द स्टेटमेंट तुमे बेसिक आइडिया रख परिबो। एडे मिड ओशनिक रीज अछि माने निश्चित एपर डाइवर्जिंग होथुबो, एपर डाइवर्जिंग थिबो, राइट? तो एवडा सबुडा एपर डायरेक्शन में मूव होछि। हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तम जानि जेपड मूव हेछि, तो एडा होछि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। पैसिफिक प्लेट कोड मूव करिवो, पैसिफिक प्लेट वी नो इट इज सबडक्टिंग अंडर द योर यूरेशियन प्लेट,
तो obviously Pacific fluid direction दा भी तमरो westwards थिबो. Okay, and these are the minor plates तमरो केतरा अछि. So there is your Caribbean plate, there is Juin de Fuca plate, there is Cocos plate, there is Nazca plate. Juin de Fuca plate our North American plate ର interaction जोगु को mountain टा form होइछि. रॉकीज माउंटेन सेमिति तमरो नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जो को माउंटेन फॉर्म होइछि एंडेस एंडेस फॉर्म होइछि. ओके, आ छोटे तमरो अरेबियन प्लेट अछि, तमरो कैरेबियन प्लेट अछि, तमरो इंडियन प्लेट एंड ऑल फिलीपाइंस प्लेट, राइट. So there are other plates as well. So many minor plates you can go through. Yes, I was telling you this. Remember, ocean देखो तमरो mantle तमरो कोथरे बनिछि olivine रे. Inner core outer core बनिछि कोथरे निफी. एटा निफी प्लस सिलिका. टिके सेति में डेंसिटी टिके डायल्यूट हे, राइट. अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग. ए जिनसरा पछरे भूली गेली. हमरो अर्थ इंटीरियर रे बहुत टेंपरेचर 5000 तमरो डिग्री 4000 डिग्री सेट थिबो तमरो. That's why outer core is your, it's in your molten state, बहुत बेसी temperature. Why inner core is in solid state? एते temperature थिला outer core melt हे गला, inner core काई melt हे परलेन. Inner core काई solid अछि. सर High pressure is also Yes. So high pressure, right? So तमरो inner core, right? तमरो your pressure dominates the temperature. Temperature जो फिर molten नहीं जाएगा था. इतने temperature थिला कि molten नहीं जाएगा था. Because pressure dominates, it doesn't allow it to be molten, right? Okay, so composition तमरो देखी दिया. Mantle ला तमरो olivine, oceans ला तमरो basalt, continents ला तमरो granite and andesite. देखो तमरो property भी देखी दिया. Olivine is your highly fluid. बहुत fluid, बहुत बाटा तो move होगा, but heaviest, density will be highest. बहुत अधिक movement, fluidity अधिक थिबो. जदि तोर जो तमरो कोडे olivine वाला तमरो कि basaltic तमरो volcanism होछि ना, eruption होछि, you will see बहुत दूर तक छिटके ही पड़िबो. But जतल तमरो andesitic eruption होबो ना, you will see छिटके ही पड़िबोनी, right? Because ना से ताको गंठी बांध दो, बेसी बाटे मूव होबनी. जस्ट बोई पड़थु बेसी बाटे मूव होबनी. ता जोगु से गंठी बांध दबो, और से ब्लास्ट हुए, माने पूरा वोल्केनो ब्लास्ट होबो. बिकॉज़ ये ताको पूरा ब्लॉक कर देथिबो तार तो ये पॉइंट है तार एग्जिट टा, राइट. सो हां, एंडेसाइट टा देखो तमरो लेस मोबाइल बट इट इज लाइटर, राइट. बट इट लेस मोबाइल, बेसी बाटे मूव होबनी. ग्रेनाइट टा अगेन इट इज द लीस्ट मोबाइल बट इट इज द लाइटेस्ट. जस्ट रिमेंबर दिस वन. एटा देखो तमरो ओलिवाइन मेल्ट हेले तमरो बासाल्ट बने, बासाल्ट हेले तमरो एंडेसाइट, एंडेसाइट मेल्ट हेले ग्रेनाइट बने. ओलिवाइन आउट रॉक तमरो के पीरियोडाइट, पीरियोडाइट टा भी तमरो इट इज द डेंसिटी सब अधिक हैला. ओलिवाइन और पीरियोडाइट, और पीरियोडाइट भी रॉक अछि मेंटल रे. इन प्लेट इंटरेक्शन से देखिबा हमें. There is divergent interaction, convergent interaction, and transverse interaction. So divergent interaction रे देखो प्रथम I told you the convection cell theory तमरो आर्थर होम्स को कहिथिली. तो देखो डाइवर्जिंग लिम्ब रे कोन करछि प्रथम. सो द जदि ଗୋଟେ लैंड फॉर्म टे अछि, से लैंड फॉर्म को प्रथम से फॉल्टिंग करी कि ଗୋଟେ रिफ्ट वैली बनेबो. ओके, फर्स्ट ଗୋଟେ रिफ्ट वैली बनेबो, ताको फॉल्टिंग करी कि तापरे आउथरे कोन करिवो, रिफ्ट वैली बनै सला धीरे धीरे एठी तमरो मैग्मा तमरो आसिकरी ओवरफ्लो बाकू ब्रेक करके देखो मैग्मा ओवरफ्लो बा स्टार्ट हे जिवो. ए बडा से बडा मैग्मा एठी तमरो मैग्मा ओवरफ्लो हे कि ଗୋଟେ बासाल्टिक तमरो बेड बनै दबो. सो एठी तमरो अगेन एठी तमरो नासेंट सी ଗୋଟେ फॉर्म हो. एठी पानी जमीबो, बासाल्टिक, बासाल्टिक बेड माने कोन, बासाल्टिक फ्लोर माने ओशन फॉर्म हो. तो एठी
तो प्रथम रिफ्ट वैली फॉर्म करिवो रिफ्ट वैली तापर गोटे नासेंट सी फॉर्म करिवो छोटो सी लाइक रेड सी तापर फुल फ्लेज्ड ओशन फॉर्म करिवो से चौड़ा है फुल फ्लेज्ड ओशन फॉर्म करिवो राइट so this is your divergent plate boundary तो गोटे कॉन्टिनेंट ऊपर थिबो या करिवो आ जो ओशन ऊपर अछि त डायरेक्ट तमरो मिड ओशनिक रिज फॉर्म करिया ऊपर आ कोन एठी तमरो लैंड फॉर्म बड़ी बड़ी जाउथबो ट्रेंचेस डिस्ट्रॉय होथबो so this divergent plate interaction can be over already गोटे ओशन भीतर ही पारे ओशन भीतर हेले कोन हबो से ओशन को आउरी चौड़ा करि करि जीवो राइट ओशन भीतर फॉर्म हबो एठी मिड ओशनिक रिज फॉर्म हबो तमरो एठी एक्सटेंड हे जाउथबो राइट आउ लैंडफॉर्म ऊपर फॉर्म हैला देन देयर विल बी रिफ्ट वैली फर्स्ट स्टेज रिफ्ट वैली पर नासेंट सी पर फुल फ्लेज ओशन फॉर्म होगा ओके सो यू कैन सी देयर इज ए प्रथम रिफ्ट वैली तापर देखो नासेंट सी गोटे फॉर्म हैला नासेंट सी पर देखो बॉर्डर्स तमरा गोटे ओशन फॉर्म हेगला एठी तमरा नुआ बासल्टिक फ्लोर क्रिएट होची ट्रेन से डिस्ट्रॉय होथबो ओके एटा एग्जांपल देखो तमरा you have this great African rift valley ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अछि जोटा कि इन द प्रोसेस अछि वर्तमान ये कॉन्टिनेंट ऊपर है रिफ्ट वैली फॉर्म होई छै नेक्स्ट स्टेज नासेंट सी फॉर्म होबो देन रेड सी देखो रेड सी इज एन एसेंट सी राइट फ्यूचर रे ये धीरे धीरे इट विल बी फॉर्मिंग ए बिग ओशन एटा सब मैपिंग क्वेश्चन गुडा राइट सैंड एंड ड्रेनेज फॉल एटा सब मैपिंग क्वेश्चन में पड़िबो सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री तो तमर ओशन ओशन हे पारे प्लेट ओशन कॉन्टिनेंट हे पारे कॉन्टिनेंट हे पारे ओशन कॉन्टिनेंट ओशन ओशन तो फॉर्म हबो ओशन ओशन दीटा को तमर लाइक बासल्टिक राइट तो जोड़ा तमर हेती हेवियर थियो तांग भीतर एसी भीतर बासल्टिक माने से ई भीतर सबडक्ट हे जिवो जोड़ा टी हेवियर थियो से सबडक्ट हे जिवो सो एठी तमर आइलैंड आर्क बनिवो ठीक तमर जले बासल्ट 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 मेल्ट हेले कोन फॉर्म होबो तुम कहिथिल जस्ट बासल्ट मेल्ट हेले कोन फॉर्म होबो एंडेसाइट फॉर्म होबो राइट एट देखो फर्स्ट ओशन ओशन जले इंटरेक्शन होउची एंडेसाइटिक तमर वोल्केनिक आर्क्स फॉर्म होउची अर्थक्वेक हबो आको इंटरेक्शन अर्थक्वेक हबो ओशन ओशन प्लेट इंटरेक्शन अर्थक्वेक हबो अर्थक्वेक हबो Yes, sir. हबो सर वोल्केनिज्म हबो Yes, sir. यस सर Tsunami भी मैग्मा हो बासल्ट 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 माने मेल्ट हेले मैग्मा फॉर्म तमरो एंडेसाइट ये फॉर्म हो यू हैव तमरो लॉट ऑफ वोल्केनिज्म फ्री हबो अर्थक्वेक भी हबो आको हमें आइलैंड आर्क्स कहूच ए सबळे ओशन अछि इंटरेक्शन हैला हटा जोडे लैंड फॉर्म हैला ओडा आइलैंड फॉर्म होबो तब आइलैंड आर्क्स फॉर्म करे ओशन ओशन वाला आइलैंड फॉर्म करे एग्जांपल कोन जापान कुराइल आइलैंड्स फिलीपाइंस ऑल आर योर volcanic islands एट तुम मैपिंग क्वेश्चन तुमको टाइप्स ऑफ आइलैंड टिके तुमको करिया पड़ियो टाइप्स ऑफ आइलैंड टिके देखि दबो volcanic islands कोटा कोरल आइलैंड्स केति के अछि तमरो बाकी को प्रकार आइलैंड्स हो अछि देखियो कॉन्टिनेंट आइलैंड हेला राइट तमरो सैंड बार वाला आइलैंड हेला तो ऑल दोस थिंग्स हम टिके देखि दबो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइलैंड कोन कोन सेति बेला हमर एई पार्ट को हम रिंग ऑफ फायर भी को इट्स अ जोन ऑफ वोल्केनिज्म स्पेसिफिक क्वेश्चन पार्ट रिंग ऑफ फायर भी को यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द ओशनिक प्लेट इंटरेक्शन our Pacific plate is going below the Eurasian plate, right? ताको छोटो प्लेट फिलीपाइंस प्लेट भी तळे अछि so whatever the Pacific plate is going below the Eurasian plate because of that interaction माने oceanic plate तो माने Eurasian plate तो नो Eurasian plate पूर्व जो तमरो oceanic plate ता थिबो माने फिलीपाइंस प्लेट थिबो कि तमरो जापान प्लेट थिबो तो there is those plate there is oceanic plate जो जापान फिलीपाइंस वरे थिबो ता भितरे तमरो Pacific plate is going down so there will be volcanic arcs that's why all these islands are there Japan wala island Philippines wala island and all right Eurasian plate is a continental plate तो Eurasian plate तो नो Eurasian plate रो परे जो सी टा भी अछि ओशन टा अछि there is some oceanic plates there and ei part there will be some oceanic plate एटा कोड आसी I don't know
Here there are oceanic plates as well, right? आ तळे न गले भी eight oceanic plates अछि, तो oceanic plates तळे जाउछि, there are these all islands are formed. then ଆସିଲା ocean continent plate interaction. Ocean continent plate interaction रे वर्तमान already there is andesite, right? Continent माने there is sediments तमर अछि, एडी sediments थिला, प्रथम sediments किछ नथिला, एडी sediments अछि, right? जेतु sediments अछि एते कम फॉर्म हबो माउंटेन्स फॉर्म हबो, जो sediments आसी गला माने तो मसला मिली गला माउंटेन्स फॉर्म हबो, सो एडी तमर volcanic mountains फॉर्म हबो. एग्जांपल कोन Andes, Rockies, Atlas, all these are example, right? So oceanic ये तमर coastline जो mountain उडा थिबो, all these are because of the ocean continent interaction, right? ये देखो तमर continental arc समर मनला बड़ बड़ mountain, volcanic mountains उडा मनला इथे. Even हमरो इंडिया रे भी we will study कि तमरो जो लद्दाख, जस्कर, काराकोरम एवडा सब बनिछि because of this interaction, continental ocean interaction. इंडिया रे भी हमरो this काराकोरम, लद्दाख, जस्कर वगैरह बनिछि because of this. Then actually तमरो continent and continental interaction. Continent interaction जो तमरो दीटा का देखो strong, right? Both are lighter. Continent is lighter and even both the masses are lighter. But lighter. Neither will go down. माने की भी तळगु जिबे नहीं, right? दी जणा का पुष्पा कोई झुकेगा नहीं साला, तो कौन करिवे? Heavy force पड़िबो. You can imagine so many sediments are there because there are two continental masses, border masses अछि, big continental masses, right? When you talk about Eurasian plate and the Indo-Australian plate, bottom continental mass, there are so much sediments, so many sediments अच्छे. इतने sediments अच्छे plus heavy force अच्छे, right? Because they are not going below each other. पूरा force लगाउछन्दी. Because of that squeezing and that heavy force, बड़ fold mountains बनिबो, पूरा lofty fold mountain बनिबो, like Himalayas and all. Right, this is because of a continental interaction. So this is your plate tectonics. Our driving force ta kona? What is the driving force? What is the driving force? Convergence. Our transform boundary भी होची. Transform boundary हला जेतो बोले you can see they are sliding past each other in opposite direction. This is the transform fault, right? San Andreas, our USA अच्छी North America रे San Andreas fault, California रे अच्छी. So this is the example of your transform boundary. Our factors forces kona, there is something called your ridge push and slab pull. Mid oceanic ridge रे तमर तबले एटे तमर rising तमर एटे जो magma टा रहउची, right? Because of this एटा तमर rise हे जाउची. You can see ए भला तमर जो magma upwelling हेगिरी ए भला दीटा पट तमर magma डा लागि जिवो. So because of this gravity, right, you can imagine ये ताको push करूची, and because of this gravity this will start moving. गोटे diverging force होइबो, ये चेष्टा करी एपटे move करिवो, एपटे move करिवो. Why? Because this part is pushing. ये ridge ताको push करूची, एबला ऊपर टेकी दोची. Because of that they will start sliding. This is called ridge push. Mid oceanic ridge रे ये push करूची, ये जो magma डा upwelling magma डा अछि, ये magma डा push करूची. This is called ridge push. ट्रेंचेस गुडार कौन होची, ए स्लैब गुडाक तमरो ग्रेविटी जोगु तळे खसियो चेष्टा करछि. ये तो गोटे तमरो रिज टाको एवला पुश स्लाइड करूची, प्लस स्लैब गुडाक जो झुली के अछि तमरो ट्रेंचेस रे, ये भी तळे भिडुची बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी. So these are the two forces responsible for your plate tectonics, right? आरो भीतर फैक्टर टा कोन कहबो, भीतर फैक्टर तो एटा ही, right? जो डाइवर्जिंग लिम तमर जो आर्थर होम्स कर कन्वर्जन सेल थ्योरी, एटी तमर कन्वर्जिंग लिम्स थिबो, ये भिडु थिबो. डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग एथि पे ही तमर खेळडा होची, राइट? स्लैब पुल एंड रिज पुश. स्लैब पुल इज जनरली more
greater than ridge force. এই ফোর্সটা স্ল্যাব পুলটা অধিক টিকে impactful than ridge force, right? This is your like all the theories of your the mountain formation. Okay. চলো তে মাউন্টেন্স দেখিবা। তো প্রথম মাউন্টেন্স ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, fold mountains and block mountains. Fold mountains जोड़ा ଏବେ ତ ମୁଁ କହିଲି because of folding form ହବ, right? continent ତମର interaction ହଉଛି, sediments ଆସୁଛି, sediments ଗୁଡା fold ହେଇକି ତମର mountain form ହେଇଯାଉଛି, right? କି ତମର ocean continent ଆସୁଛି, sediments ଆସୁଛି, sediments because of this ଯୋଉ on the force କୁହନ୍ତି convergent interaction ଯୋଗୁ ତମର fold mountains form ହଉଛି. These are fold mountains. ocean वाला हो कि तुम्हारा सॉरी ocean continent हो कि तुम्हारा continent हो, this is fold mountains, right? ये वाला तुम्हारा interaction जो fold है जीवो sediments वाला. Types of fold देखो symmetrical fold माने पूरा symmetrical थी वो, right? Anticline syncline पूरा symmetrical थी वो. Isoclinal माने this branches will be parallel to each other. Asymmetrical माने symmetrical नथी हो कौन? तुम्हारा anticline and syncline will not be symmetrical. Overturned माने देखो ये वाला ठीक है, माने सोई की ऐसे जाइए, अगर पूरा सोई जाइए माने पैरेलल ही जाइए, माने हॉरिजॉन्टल ही जाइए एक दूसरे को, दिस इज कॉल्ड रिकम्बेंट. उल्टी गले ओवरटर्न, जो पूरा जो उल्टी गला ये देखो पूरा पलटी मार दबो, ये तो ऑलमोस्ट सोई गलानी, ये पूरा उल्टा है गला, ये देखो जो भीतर थिला एटा बाहर को दिखाई गला, दिस इज कॉल्ड ओवरटर्न. दिस आर टाइप्स ऑफ फॉल्ट. तमरो जो आंकन तो कैरेक्टरिस्टिक्स तमरो फोल्ड माउंटेन्स आर द यंगेस्ट, आ भीतर तमरो सेस्मिक एक्टिविटीज रुए. अच्छा मते कहलो ओशन कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन रे, कन्वर्जन इंटरेक्शन रे, ओशन कॉन्टिनेंट रे तमरो वोल्केनिज्म थिबो? Yes, sir. थिबो. Yes, sir. अर्थक्वेक थिबो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कॉन्टिनेंटल रे अर्थक्वेक थिबो? Yes, sir. Yes, sir. वोल्केनिज्म थिबो? Sir, volcanism Yes, नथियो. पक्का? Yes, sir. काय वोल्केनिज्म थिबो? No. काय वोल्केनिज्म थिबो? Sir, thick plate. कहला वोल्केनिज्म काय नथिबो? Sir, thick plate से upper plate टाइम से ये करती है. Stop उपरକୁ उठी जाए. बासाल्टी नहीं तमरो किछि ओशनिक ये नहीं तमरो, यू हैव ओनली कॉन्टिनेंटल मासेस, सेडिमेंट्स इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नो बासाल्ट नहीं तमरो, तो कोड हबो तमरो. So there is no volcanism in that case. Okay. Next असला तुम्हारा faulting. अच्छा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस दीटा थ्योरी, मेन थ्योरीज अछि. गोटे तम प्लेट टेक्टोनिक्स देख देले, प्लेट टेक्टोनिक्स डिस्कस दरकार. प्लेट टेक्टोनिक्स यू अंडरस्टूड ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन इंटरेक्शन जो फॉर्म हुए, राइट? आउटला तमरा कोबर कर अछि गोटे तमरा दिस जियोसिंक्लिनल थ्योरी, राइट? सो व्हाट इज अ जियोसिंक्लाइन? What is geosyncline? What is geosyncline? अच्छा कोबर कौन कहले ना, तो कोबर कहले कि तमरो दीटा प्लेट माने धर तमरो this is the Eurasian plate and the Indian plate. आगे पाखरे गोटे नैरो गोटे वाटर बॉडी टे अछि,
This is known as geosyncline. This narrow water body, narrow and shallow water body, right? Narrow shallow water body achi, known as geosyncline between these two the continental plates. So what will happen like ये erosion वगैरह है कि rivers गुड़ा सब sediments deposit करी ना ये धीरे धीरे आपको ओवरलोड कर sediments गुड़ा आप लोड करी जाउथि ये धीरे धीरे खालुआ हे जाउथो ये बेले हे ना आप तो sediments रे भर्ती हे जिवो दीपडुआ को तमरो sediments आसुची and at one time ना कोन ये पूरा भीतर ए बेले एति नेरो हे जिवो ना ये दी जण मूव करबे तले फोर्स पकेबे आ ऊपर. So because of that na एमान तले पुनी ओशन ता तमरो पाखु आसी जिवे all these sediments will be overturned, right? They will be folded to become mountains. So see कोदले geosyncline टा हला तमरो ही mountain परे form हुए, right? जिन तमरो तथाईसी हमरो इंडिया हमरो यूरोशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट इंटरेक्शन ना देयर वाज तथाईसी. तो तथाईसी वाज geosyncline. तथाईसी ऊपर तमरो यूरोशियन प्लेट सेडिमेंट्स आसिला इंडियन प्लेट सेडिमेंट्स आसिला से धीरे धीरे तमरो पूरा डीप हे गला तापरे ए जो इंटरेक्शन दीरा प्लेट तमरो आ पर फोर्स पकेबे when it is going down these all will be coming closer and could force us to. Because of that the sediments will be overturned, squeezed and all to form fold mountains. So that geosyncline theory, right? So यार process कहथिले first जेतले तमरो geosyncline formation वाला process जो तमरो sedimentation होउची that is called your lithogenesis. देखो sedimentation वगैरह होउची. Second है मतलब folding वगैरह है कि mountain form हो, this is known as orogenesis. Last phase है glyptogenesis, जो maximum height तर raise है गलानी, right? धीरे धीरे ये raise भी होची जो and plus तमरो denudation भी चालू छी, erosion भी चाली छी, right? So lithogenesis, orogenesis and glyptogenesis, right? So remember this. You can see subsidence ही जाउची ये बड़ा तम धीरे 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 sediments भर्ती ହେଇግरी तापरे ए दिरा land mass तापरे force ये करिगिरी ओवरटर्न करिगे एबला फोल्डिंग कर दउछन, right? So just सबुडा fold mountains of the world देखि दबो ना ताकर मैप क्वेश्चन देखि दबो कोड को fold mountains होय अछि go through them, right? ए जहा जहा तुम फिजिकल पार्ट रे पढुछ so world mapping क्वेश्चन आसीबो मु हबो नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर देबी. But otherwise यदि न कर पाले because there is very less time, यदि न कर पाले you do it, right? Just Google मार दबो fold mountains, block mountains, right? So whatever you जोटा तुम दरकार ताकू मार दबो जोटा हम पढुछे so you get the list ताकू थरे मन रखि दियो, right? क्वेश्चन डायरेक्टली आसीयो तमरो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आसीची बहुत सारा माउंटेन डायरेक्टली क्वेश्चन आसीस तमरो. Just remember those things. Next is the block mountains. So block mountains are so there is a tensile force or tension force in the diverging force asila. So because ebe kono folding no hai faulting he gala, faulting mane eta bhangi gala, right? So bhangi gala pare what will happen now, these two blocks will slide over each other. Either eta dhara tamar land level ta ei part ta tolu slide kar jibo mane dhara eta tamar land mass ta hyper because of the this force land mass ta subside kari gala ए बेला तळु पळेला तले जो ऊपर पार्ट टा रहिगला इट विल लुक लाइक ए माउंटेन. दिस विल बी ब्लॉक माउंटेन को हॉर्स्ट कोनते आ जोटा तळु को रिफ्ट वैली तळु पळेछि ताको कोनते ग्राबेन जी. This is a block mountain. आको कोन कोनते की फॉल्ट कोनते. What is this fault known as? What is this fault known as? Normal fault. This is known as normal fault. देखो तो लैंड मास जोड़ा अछि इटे तमरो ये सब लैंड सबसाइड करि गला. दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉल्ट. आउट कैसे ही पारे कोन एटा लैंड मास अछि हे पारे ए लैंड टा उठी गला
this will become a horst. एटा जो लाइन टा थिला ये रोइला तळे, so this will become a graben, right? So this is known as key Block fault. mount. This is known as what fault? Block mountain को. Reverse fault. This is known as reverse fault. Reverse fault और normal fault difference जानी पड़लो. Block mountain एटा को block जोड़ा land ऊपर है उठे कि तळे पड़ा है, this is known as जोड़ा faulting है कि this is known as block mountain. है fold mountain ला जोड़ा तुम्हारा folding है कि sediments folding है कि mountain form हुए, right? That is fold mountain. Block mountain form करते हुए इधर तुम्हारा faulting है कि land मास अगर तळु गुड़े खसी जाए कि ऊपर को slide कर जाए. This is known as your block mountain. Reverse fault, normal fault difference बुझ पर लगी. Yes, sir. Reverse fault, normal fault. Yes sir. Reverse fault, normal fault कौन? What is normal fault? What is normal fault? The block mountain that means normal fault. Huh? The block mountain जो And form है mountain plate plane has a fault. So due to tensile force, the middle part was go down. जो गोटे पार्ट टा तळु पळेबो that is known as normal fault. माने land level टा सेम ही रहिला, गोटे पार्ट तळु खसी गला, right? That is your माने एई भलिया ये land टा एट रहिला, एटा धर land level टा रहिला, ये तळु खसी गला. This is known as normal fault, right? आकु horst कहबे, आकु graben कहबे. Reverse fault टा कोन उल्टा हला, माने land level ये धर एइटा actual level थिला, ये उठी गला. This is known as reverse fault. माने तळु गलानी, सबसाइड गलानी, ऊपर उठी गला. This is known as because of any internal जहाँ भी तमन land भितर किछि भी force जोगु आइदर तळु पळेबो कि ऊपर पळेबो. That is known as reverse fault and normal fault. Okay. So this is a block mountain. जहाँ block mountain अछि मन रखिबो हला वर्ल्ड रो मन रखिबो. Plateau table land, flat land, right? Because it can be because of denudation, it can be because of deposition, right? जोड़ा बड़ा mountain थिला परे तमरा erosion नहीं करी से plateau form है गला, flat है गला ऊपर टा, right? माने high land थिबो, ऊंचा थिबो but flat थिबो. This is known as plateau, right? Different type of plateau तमरा like intermountain plateau, continental plateau, तमरा glacial plateau, lava plateau, right? Loess plateau, ये सब गुड़ा का मन रखी दबो. Plains you understand that plains are because of deposition. तमरो erosion हैला तमरो landform गुड़ा की तमरो northern plains कहीं form है. तमरो जो Himalayas रो जो rivers गुड़ा का तमरो erosion कले Himalayas गुड़ा को ताकु deposition हैला over the years and all form है. Right? A different theory होची, mostly deposition different theories होची. कि को जो seas से तमरो sea थिला, sea रे recede करियला. sea रे deposition ला sea रे recede करियला. Different theories होची, but सबुटु माने ये erosion and deposition. Erosion हैला तमरो mountain and deposition हैला. This is okay. So volcanism कौन? Volcanism जो हमर magma रहला, asthenosphere जो हमर अछि, molten magma. सी बड़े बड़े कौन है जो अर्थ रे कोट टिके तमर फ्रैक्चर हे जाए टिके से एडु बाहर जाए कि वीक Hello, पार्ट sir. को Sir, the dunes की formation दिखा दो. पूरा Dune. Dehradun. ओ डून लेक उड़ा बा Yes sir. लेक उड़ा बा हम इंडिया पाया तो इंडिया पाटा देखिए तो देखिए Delhi होगा ना sir? हैं
नहीं से तमरो इट वाज ए लेक टा तमरो जो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस रे ना तमरो एटा पूर्वरु माने कोन हिथियो बेला तमरो जेतल प्रथम रिवर टा फ्लो करछ डून्स रा किन फॉर्म होय के रिवर टा तमरो माने फ्लो करछ ओटे रिवर टा एटा तमरो धरा এটা তোমার বিকজ অফ দ মানে তোমার মাউন্টেন যেটা তোমার কিছু ফর্ম হয়ে গেল রাইট সো ইয়ে তাকে ব্লক করে দেব এই ডিপোজিশন वगैरह ହେଇକିରି সো তোমার দিস মানে এটা ଆଉ তোমার রিভারটা এটা ফ্লো କରି পারলানি বিকজ অফ দ্যাট আপলিফটমেন্ট রাইট তো সেইটি তোমার ডুনস গুলা ফর্ম হয়ে যাব রাইট আমাদের দেরাদুন পড়লে দেখে যে ইন্ডিয়া পার্টটা পড়লে উইল সি দ্যাট রাইট আমরা আজ ফিজিক্যাল পার্টটা পড়দবা লাইক এবে জিওগ্রাফি ଗୋଟେ বড় চ্যাপ্টারটা ক্লাইমেটোলজি ওশিনোগ্রাফি বায়োজিওগ্রাফি ছোট 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 সাংসাং সাংসাং କରିଦବା ସୋ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦବା ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ହେଇଗଲା ତମମାନେ ଯାଅ ଯାଇକି ବସି ବହି ଖୋଲ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପଢିଦବା ପୁରା ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ହେଇଗଲା ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା ଜଷ୍ଟ ଗो ଏଣ୍ଡ ତମର ଯୋଉ ବି ନୋଟ୍ସ ଅଛି କି ଯୋଉ ସୋର୍ସରୁ ପଢୁଛ ତାକୁ ଖୋଲ ତାକୁ ଖୋଲିକି ପାଠଟା ସବୁ ରିଭାଇଜ କରିଦିଅ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର ମ୍ୟାପିଂ ପାର୍ଟଟା ବି ନୋଟ୍ କରିଦିଅ right so this will be done अब next part रे हमें जो इंडिया रा पार्ट टा हमें इंडिया रा फिजिकल हेगला राइट इंडिया रा वेजिटेशन वगैरह सब क्लाइमेट सब इंडिया पार्ट टा हम पर कर दो डिटेल्स एंड इंडिया रा जो मैपिंग वगैरह इंडिया रा मैपिंग अवश्य बेसी ये पड़े नहीं बेसी से वर्ल्ड वगैरह रा पड़े बट स्टिल इंडिया रा जहां पे मैपिंग रहिला एंड ह्यूमन पार्ट टा राइट ह्यूमन पार्ट क्वेश्चन पड़े दैट विल डू नेक्स्ट क्लास हेलो सर हां सर से जो प्लेट्यू वाला टिके स्लाइड देखिए प्लेट्यू वाला स्लाइड कंप्यूटर कौन देखियो କିଛି ନାହିଁ डायरेक्ट प्लेट्यू बंद कर देली सेटा मु और ପରେ ସରିଲା ମନ ପକ ଦେଖେଇ ଦେବି ହେଲା ओके सो मैग्मा तमरो वोल्केनिज्म टा कोन जो मोल्टेन मैग्मा टा तमरो बाहर को पळे आसे थ्रू एनी वीक जो फ्रैक्चर को अछि यदि पळे आसीबो दैट इज नॉट वोल्केनिज्म तो वोल्केनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन देखिबा हमरो जो रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आई वाज शोइंग यू राइट फिलीपाइंस जापान पार्ट जोड़े तमरो पैसिफिक प्लेट इज गोइंग डाउन बिलो योर जापान वाला प्लेट की और फिलीपाइंस प्लेट दैट इज योर सेडी तमरो वोल्केनिज्म अधिक हुए बिकॉज ओशन दीरा प्लेट बहुत सारा तमरो बासाल्ट अछि तो बहुत मैग्मा एक्सेस ऑफ मैग्मा तो बहुत बेसी वोल्केनिज्म हुए तो दैट इज योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो प्रथम देखो कि कोड कोड फॉर्म होची देई दिछि तो प्रथम तो हमरो बिकॉज ऑफ ओशन कन्वर्जेंस ही पारे बिकॉज ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी हमरो वी कैन हैव योर वोल्केनिज्म राइट देखो पूरा पार्ट तमरो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एटा तमरो ओशन कॉन्टिनेंट होची ओशन कॉन्टिनेंट एटा तमरो ओशन ओशन सो कंप्लीट पार्ट इट इज योर एटा देखो सब वोल्केनिक आर्क्स उडा अछि एटा सब माउंटेन उडा अछि सो इट कंप्लीट जो रिंग टा अछि it is volcanism वाला जोन टा तुम्हारा राइट सेकंड असला तुम्हारा ओशन डाइवर्जेंस जोटा तो इस एडी तो बासाल्टिक हबो राइट एडी भी तुम्हारा बासाल्टिक इरप्शन हबो जोटा हम मिड ओशनिक रिज हम खोज और ओशन मिड ओशनिक रिज okay so out am erosion देखिबा like this one जो मेडिटेरियन रीजन में वोल्केनिज्म और इटली वगैरह जो हम देखिबा माउंट एटना वगैरह एडा सब वेसुवियस सो एट ना दीज आर ऑल एंडेसाइटिक इरप्शन हला एट तमर कंपोजिट वोल्केनो फॉर्म हो मल्टीपल वेंट थिबो कंपोजिट वोल्केनोस तमर फॉर्म मल्टीपल वेंट थिबो एंड हियर तमर बहुत तमर सिवियर वोल्केनिज्म तमर हां आर से रूम दे मामा करो okay so it तमरा एंडेसिटिक वाला इरप्शन हो तो इट इज नॉट बहुत ऊंचा बड़ बड़ माउंटेन ये उडागा एंड सिवियर ब्लास्ट हो इट विल नॉट बी साइलेंट
ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ ଭଲକାନିଜମ। ହଟସ୍ପଟ ମାନେ କଣ, ତମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ତମର ମାଗମାର ସୋର୍ସ ଅଛି, ଇଏ ମାଗମା ଅପଭେଲିଂ ହଉଛି, तो ଯିଏ ବି ଏଇଠି ପାସ୍ ହଉଥିବ ନା, ତ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେଟ ଧର ଏଇଟା ମୁଭ ହେଲା, ସो ଏଇଠି ତମର टेम्परेली यू विल हैव वोल्केनिज्म। ये प्लेट मूवमेंट वाला वोल्केनिज्म, देयर इज ए फिक्स्ड सोर्स ऑफ वोल्केनिज्म, कंटीन्यूअसली एइड वोल्केनिज्म वोल्केनो इरप्शन होउची मागमाडा ऊपर अपवेलिंग होउची, राइट। जिन हमर जो रीयूनियन आइलैंड वाला जो हला, रीयूनियन आइलैंड हमर इंडिया डेक्कन वाला जो वोल्केनिज्म हेची, दिस इज अ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। you can see it ଗୋଟେ fixed source ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତ ଏଇଠି ତମର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆର୍କ ବନି ବନି ଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ତମର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆର୍କ ବନି ବନି ଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ରିୟୁନିୟନ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଆମର ହାୱାଇ, ରିୟୁନିୟନ, କୁରିଆଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁ ତମର ହଟସ୍ପଟ ଭଲକାନିଜମ। So remember this types of volcanism। ଗୋଟେ ତ ଆମର ଓशन ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଓशन जो जापान वाकान तमर फिलिपाइंस, ओशन कॉन्टिनेंट तमर रॉकीज एंड एंडेस जोड़ा मिड ओशनिक रिज वाला, राइट, तमर जोड़ा अटलांटिक मिड ओशनिक रिज तो धर दियो। तमर मेडिटेरियन वोल्केनिज्म जोड़ा कोई तमर बड़ा बड़ा कंपोजिट माउंट वेसुवियस, एटना, एड़ा सब थिबो जो सिसिली, राइट। सर लाकोलिथ पाखोलिथ एटा सर ठीक पाथोलिथ स्टडी एक्सप्लेन करें। अच्छा अगर आसियो देखि देबे, we see intrusive landforms हम देखिए। Already I told you तमरो andesite basaltic eruption टा ए वाला साइलेंट होगा, andesite टा blast होगा। Landforms, volcanic landforms can be extrusive or intrusive। Extrusive कौन, there can be plateaus, there can be cones, right, तमरो different types of structures ही परिबो, तमरो composite volcano, तमरो caldera, तमरो volcanic lakes, तो देयर सब डिफरेंट होता है, तमरो बाहर लैंडफॉर्म देखा जीवो, आउ किसी चीज तमरो भीतर रही जीवो, दैट इज इंट्रूसिव। इंट्रूसिव देखो तमरो कोन कोन अछि, देयर इज ए बाथोलिथ। बाथोलिथ का पड़ो तमरो पूरा मागमारा सोर्स बड़ पत्थरटा पूरा भीतर तमरो मागमारा रही जाइथिबो, दिस इज बाथोलिथ एंड दिस इज द मेन सोर्स, राइट। लोपोलिथ देखो ससर भलिया हिची, लोपोलिथ। डोम शेप्ड हला फाकोलिथ, डोम शेप्ड हला तो लाकोलिथ, ए वाला एंटीक्लाइन सिनक्लाइन हला तमरो फैकोलिथ, डाइक हला तमरो ए वाला जो इंक्लाइन वाला, सील हला तमरो हॉरिजॉन्टल वाला, राइट। दिस इज अ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। बाथोलिथ बड़ जो तले बेड रहिथिबो, राइट, ये बाथोलिथ जतो ये इरोजन वगैरह हे जिवो, बाथोलिथ पूरा बाहर एक्सपोज हे जिवो, राइट। ससर भलिया हला लोपोलिथ, डोम हला लाकोलिथ, फाकोलिथ हला तमरो एंटीक्लाइन सिनक्लाइन, डाइक हला इंक्लाइंड, सील हला तमरो हॉरिजॉन्टल, राइट। दिस इज द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। Extrusive landforms, there can be lava plateaus, right, Deccan plateau वगैरह जिंदी लेयर ऊपर लेयर है कि तम रहइबो। एटा तुम कहली मैप क्वेश्चन तुम कर दबो, डिफरेंट लावा plateaus of the world you have to do। हां, then तमर volcanic plateaus हे गला। then cones can be your sealed volcanoes, cinder cone volcanoes and composite volcanoes, right। sealed volcanoes कोन, gentle slopes थियो, this is sealed volcano, right। basaltic, mostly basaltic flow पे हबो sealed volcanoes, right। volcanoes of Hawaii island, white volcano, gentle slope थिबो, बेसी बड़ पहाड़ न थिबो, gentle slopes थिबो एटे, and पूरा एटा basaltic वाला erosion थिबो, ए basaltic वाला eruption थिबो। cinder cone कोन, so cinder cone so अच्छा एटा तमरो मोस्टली हॉटस्पॉट तमर volcano, right, एटा तमरो हॉटस्पॉट volcanism पे तमरो। सिंडर कोन टा कोन, जो तमरो ओशन कॉन्टिनेंट तमरो रहउची, राइट। एटा तमरो एंडेसाइटिक भी अछि तमरो, बिकॉज़ देयर इज कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल माने कोन, एंडेसाइट ग्रेनाइट, तो एंडेसाइट भी अछि। एंडेसाइट माने इट विल बी विस्कस। एंडेसाइट टा वी नो, एंडेसाइट हला विस्कस, बेसी मूवमेंट हबनी तमरो बासाल्ट भलिया, तो एइट तमरो कोन हबो, लाइक जो टिया बॉर्डर हाइट हबो, राइट, एंड एक्सप्लोड देखो आर हाइट देखो स्लोप अधिक अछि, राइट, एंड इट इज ब्लास्ट देखो तमरो कैल्डेरा फॉर्म हिच, क्रेटर फॉर्म हिच कैल्डेरा,
Caldera is your तार vent टा भांगी की lake form है ना, that is caldera. तो देखो तुम्हारा caldera एडे form है ये because एडे blast है ये composite कौन देखो multiple layer तुम्हारे ये थी वो तुम्हारे गोटे पर गोटे right. Again this is also because of your andesitic, because ये देखो गोटे वाला एडे तुम्हारा ब्लॉक है जाउची आ गोटे से ओपनिंग कर दोची आउट ओपनिंग कर दोची ये वाला तुम लेयर बाय लेयर कंपोजिट वोल्केनोस विल बी मच हायर राइट, सब बेसी हाईएस्ट साइज रहउथिबा कोटे कोटे अछि तुम एडा सब देखि दबो राइट. माउंट वेसिवियस, स्ट्रॉम्बेली, फुजी राइट, एडा तुमरो पैरिस्क्विटिन मेक्सिको, एडा सब तुम टिके मैप वाला क्वेश्चन कर दबो. So एडला दारा डिफरेंस देखो सील्ड वोल्केनो हला सबडू साइलेंट, सिंडर कोन हला तापरे वायलेंट, ये सबडू वायलेंट हबो राइट. आर हाइट सबडू अधिक हबो, ये सबडू जेंटल, ये तापर टिके स्टीप, ये सबडू हाईएस्ट रहबो. गीजर कोन सो गीजर्स हला तमरो पानी भी जोडे वोल्केनिक सोर्स थिबो ना, तमरो पानी ता तमरो बॉयल हेई गिरी राइट, पानी ता तमरो बांफो हेई गिरी तमरो एबे ऊपर उठी बाहर तो येलोस्टोन नेशनल पार्क हमरो यूएसए रे अछि राइट. तो सेठी तमरो बिकॉज़ पानी ता तमरो बांफो हे जाउची एते फोर्स से पूरा ऊपर तमरो भितरु जो तमरो एक्विफायर रा अछि, भितर जो एक्विफायर अछि मैग्मा सोर्स टाइट अछि, ये पूरा एक्विफायर को बांफो कर दोची पूरा, ये जो टिके फ्रैक्चर अछि से पानी ता स्प्रे हे कि बाहर अछि. दिस इज योर गीजर्स. हॉटस्पॉट कोन सॉरी हॉट स्प्रिंग ता कोन जे हमरो खुर्दारे अछि हम सेटा अटरी कि हमरो जो अछि से बरमपुर गजपति रास्ता हेडा कोन हेडा घाटी रे पडियो तप्त पानी राइट. तो दे आर उष्ण प्रसवण जोटा से कहते हां. तो हॉट स्प्रिंग ता कोन सो हॉट स्प्रिंग ता यार एटा स्प्रे होबनी बट तळे तमरो दिस volcanic rock भितर magma जो रॉक उडा सब गरम हे थिबो because magma अछि तो ए रॉक उडा गरम हे थिबो because of that जो water source ता अछि that water will be hot right, rich in sulfur which is good for skin. So this is a hot spring geyser. ओके यूज करे हम जियोथर्मल एनर्जी तमे बने परिवा जियोथर्मल एनर्जी यूज कर परिया. अर्थक्वेक हम देखिले अर्थक्वेक वेव्स हम देखिले राइट. shallow focus, deep focus, intermediate focus. तुम मन रखिबो this shallow focus जोटा थिबो तमरो it will be most destructive. deep focus सब भितर तळे हबो माने तळ पार्ट रे तम तले धर ट्रेंच ते तळु जाउची सबडु तळ पार्ट रे deep focus हबो. एठी तमरो जो intermediate focus हबो ऊपर रे shallow focus हबो. shallow focus ता सरफेस पाखर हबो तो बेसी destructive रहिबो. आरो डिफरेंट रीजन त हम ऑलरेडी देखि थिले राइट. और ओशन हे गला कि ओशन कंटिनेंट हे गला कि कंटिनेंट हे गला ताकू छाडी कि तमरो माइनिंग हे गला तमरो माइनिंग करिवो बेसी सी बेड रु सैंड काढिवो बड बड डैम बनेइवो राइट. आपे भी तमरो सब हे परिवो. ट्रांसवर्स प्लेट रे तमरो हे परिवो. ट्रांसवर्स प्लेट जो सैन एंड्रियास प्लेट सेतरे भी तमरो अर्थक्वेक हे परिवो. तो बहुत सारा तमदी न्यूमरस माइक्रो प्लेट जोटा तमरो नॉट रीजन थिबो माने मतलब मल्टीपल प्लेट इंटरेक्शन जोटे गोटे पॉइंट रे होतबो जेमि तमरो गुजरात हे गला हमर जो गुजरात पार्ट ना कच्छ पार्ट इट इज मल्टीपल प्लेट जो माने मल्टीपल प्लेट अछि जे मल्टीपल डायरेक्शन मूव करछन्ती. तो एबे नॉट रीजन उडा गदि तमरो अरेबियन हे गला तमरो हमर जो गुजरात पार्ट हे गला एगुडे रे भी तमरो अर्थक्वेक होय राइट. सुनामी कोन जोटा सबमरीन अर्थक्वेक जदि तमरो समुद्र भीतर हला ता बहुत बड़ बड़ वेव्स आसे राइट. सो दैट इज योर सुनामी. Okay. Okay. So this is your geomorphology. Okay. So geomorphology just जाएगी रिवाइज कर दबो. So we saw हमर माउंटेन फॉर्मेशन हम देखिले राइट. बेसिक ज्योग्राफी में तुम पढ़े नहीं. बेसिक ज्योग्राफी तुम देखि दबो ऑल बेसिक थिंग्स लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सोलर सिस्टम टिके ब्रीफ मार दबो. नेक्स्ट ला ओरिजिन ऑफ द अर्थ तापर तमरो ऑल दिस तमरो इंटीरियर ऑफ द अर्थ and then तमरो
theories of the continental drift theory ହେଇଗଲା, seafloor spreading theory ହେଇଗଲା, ତମର plate tectonics theory ହେଇଗଲା, right, and earthquake, volcanism, right? ଆଉ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, right? ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ ମାରିଦବ। addition part ତମକୁ extra କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା, these are all very conceptual ଜିନିଷ। ଏଇଟା ତମର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ତମେ କରିଦବ, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, right? associated जो fact अच्छी क्वेश्चन से बड़े आसीगला, that you need to remember, right? So that मु कहया कथा ना, एला कौन करियो ना, लिस्ट बनी रखी दियो। एबे तमे ब्रीफ रीडिंग मार दियो, एबे घोसी के लाभ नहीं। परीक्षा जो लास्ट सप्ताह रहइबो सेतल तो घोसियो, से पार्टटा आनिबो, कौन कौन हमर वोल्केनिक माउंटेन्स अछि, कौन कौन कोरल आइलैंड्स अछि, कोडा तमर वोल्केनिक आइलैंड्स अछि, राइट, रट्टा मारिबो। ए को तमर different types of plateaus अछि, different mountain ranges अछि, रट्टा मारिबो मैप क्वेश्चन डागो, राइट। एबेटु घोसिले किछ लाभ होबन, टाइम वेस्ट, किंतु रेडी कर रखि दियो, पीडीएफ रेडी कर रखि दियो, कोडे हम मैपिंग रो नोट्स टा अछि मो पारे। परीक्षा मो लास्ट 7 दिन थिबो, मु जागु डेली टिके देखि देनी, मन रहि जिवो सेटा। एउडा हे गला एनवायरनमेंट रो कन्वेंशंस हे गला, एटा कोन, एटा किछि देयर इज नो, सेतर किछि थ्योरी तो नाही, किछि स्टैटिक नाही। एनवायरनमेंट रो बेसिक पार्ट एटा जोटा मु डिस्कस भी करथि, सेही पार्ट कॉन्सेप्चुअल, ताकू तुमको कॉन्सेप्ट बुझदेले तुम कर दबो। किंतु आरो पार्ट जोटा तमरो बायोडायवर्सिटी जो ये पार्ट हे गला, डिफरेंट रेड आईयूसीएन लिस्ट हे गला, कि तमरो कन्वेंशंस हे गला, एटा तुमको घोसिया पड़ियो, राइट। तो ये पार्ट परीक्षा रखियो, परीक्षा खाली रट्टा मारिबो आगु, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ओशनोग्राफी। ओशन तुम कहउतले ओशनिक क्रस्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, तो बोलना सब प्रथम एटा ही बनथिला, मोस्ट फंडामेंटल रिलीफ। थिकनेस हला 1 to 3 किलोमीटर, डेंसिटी 3 to 3.5 अराउंड डेंसिटी होबो। तो ओशन रो देखो गोटेला तमरो तीनटा डिवीजन अछि। गोटेला तमरो ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन, जोटा तमरो ट्रांजिशन रीजन टा, कॉन्टिनेंट रो ओशन जीवो पार्ट टा। देन गोटे ओशन पार्ट आसीगला, देन तमरो मिड ओशनिक रिज और ट्रेंचेस। ओशन कॉन्टिनेंट जो मार्जिन कोची, जो ट्रांजिशन जोन टा, तार पार्ट हला गोटे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल सेल्फ कोन, प्रथम जो पार्ट टा तमरो डायरेक्ट बडला, सो ये पार्ट देखो, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। बेसी तमरो स्लोप अधिक नहीं, स्टीप नहीं, राइट। 200 मीटर तक तम जो डेप्थ थिबो, तार बहुत चौड़ा था एटा कॉन्टिनेंटल सेल्फ टा, राइट। जोटा तमरो डेप्थ 200 मीटर तक थिबो मैक्सिमम, दैट इज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। एटा तम मैक्सिमम मिनरल्स मिले, मैक्सिमम तमरो माछो मिले, सब एटा, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। को जगह रे बहुत चौड़ा था, अटलांटिक ओशन रे सब चौड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ तुम पाइबो, अटलांटिक ओशन रे, राइट। लाइक तमरो ग्रैंड बैंक एंड ऑल नॉर्थ अमेरिका रे, तो सब चौड़ा सेट तुम मिलिबो, राइट। बाहिया ब्लांका, ग्रैंड बैंक तुम से पड़े सब चौड़ा चौड़ा तुमको, जो लंदन पाखरे तुमको मिलिबो, यूके पाखरे कहला सर कहली डोगर बैंक जो अछि से ग्रैंड बैंक रो फ्रंट जे यूरोप पटे, डोगर बैंक तो यूके पटे अछि ओडा तमर हला। सो ऑल दिस विल बी योर सब अटलांटिक ओशन सब चौड़ा चौड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ तुमको मिले। देखिला रे कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखो तमरो डेप्थ 200 मीटर तक, बेसी तो माच फोटिक जोन, एटा तमरो लाइट आसे, लाइट तो बोलना आधा किलोमीटर तक लाइट आसे, राइट। तापर लाइट धीरे धीरे कमी कमी जाए, तो ये तो ऑल एनिमल्स तम लाइफ तो एट सब मिलिबो, राइट। एंड सेडिमेंट्स बहुत सारा मिलिबो, आ बेसी मिनरल्स मिलिबो, एटा तम पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हो, सल्फर हो, राइट। ऑल द डिपॉजिट्स आर फाउंड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल सेल्फ। डायमंड, गोल्ड, गोल्ड सब प्लेसर डिपॉजिट्स भी सब मिलिबो। सल्फर है गल्फ ऑफ मेक्सिको, प्लेसर डिपॉजिट्स तम आयरन, तम सॉरी डायमंड, गोल्ड सब सब मिलिबो। डायमंड गोल्ड हमर इंडिया रे मिले, जो केरला वाला रे हमर मोना जो हमर जो मोनाजाइट सैंड मिले, राइट।
थोरियम वाला ये continental slope रे you can understand the slope is more, right? तो slope अधिक थिबो तो you will बहुत बेसी इट तमरा landslides वगैरह तमरा बहुत बड़ा बड़ा canyons तमरा submarine canyons थिबो इटा. And sub continental rise, this is just the transition zone, right? Between आप वाले तमरा deep ocean आसीजिबो तमरा, right? The ocean deep oceanic plain, abyssal plain आसीजिबो. And this is the continental rising, just the dividing part. Upper the ocean part, there is no more continent. Right? So then oceanic part, you can have mid-oceanic ridge, you can have gyots. Gyots the mountain cut, right? Short mountains. Gyots, you can have trenches, you can have sea mounts. Right? The sea mounts gyots flat age. Right? So small mountains, border abyssal plain. Right? This is your oceanic surface. The maximum ocean part is abyssal plain, right? It the resources come polymetallic nodules PM. Manganese is a source, right? Polymetallic nodules. Boundary key exploration. So for this we have international. We have UNCLOS, right? United Nations Convention on Law of the Seas, right? He decide karibo kara koda tamara economic jo exclusive economic zone keti kara he decide karibo, right? And then for exploration and all we have ISA, International Seabed Authority. He discuss ye dabo kiye kete ki kote so minerals guda सब तम exploration कर परिबो. This is the International Seabed Authority. और United Nations Convention on Law of the Seas ये तमरा boundary decide करिबो. You can see तमरा 12 meter जो depth तक you have territorial sea, right? Next 24 meter तक you have contiguous zone, right? तो एटा तमरा country रो निजर part आसीला. एटा अलगा देशर लोक आसी परिबे नाही without permission. Exclusive economic zone रे अलगा sea उडा pass कर परिबे permission दरकार नै, किंतु exploration कर परिबे नै. एटा exploration only India कर परिबो. The India exclusive zone हला. And this is the complete तमरा continental shelf जाय 200 मीटर जाय, राइट? एटा तमरा बहुत अधिक तमरा Atlantic Ocean अधिक थाय तमरा. Different types of islands. There is volcanic island, hotspot island and all. Then there is continental islands, coral islands, sandbar islands. These are different types of island. Ara question तमे बने माने ये कर दबो. Continental island तो बुझी पड़छो once continental part थिबो अलगा हे थिबो परे, right? Like Madagascar and all, they are continental island. Sri Lanka, Madagascar, volcanic island, Philippines वगैरह सब, Japan है. Coral island you have Mauritius, Maldives, हमारा जो Lakshadweep. Sandbar island, right? Sand accumulation है कि बोलते हैं, that's a sandbar island, right? And you just see the examples, right? Coral reef, बहुत सारा पूर्व क्वेश्चन नहीं. So coral reef है तमरो this coral polyps. So से माने sea रू calcium नेगिरी they form these calcium cells. ये वाला shell बनाते. आ भीतर ऐसे कि जूजांथेली रहते. जूजांथेली are primary producers. Photosynthesis करी food बनाते हैं माने. तो ये ना बेसी 200 मीटर 300 मीटर प्लेटफॉर्म थिया दरकार. बेसी तळे हेले कोरल रीफ फॉर्मेशन पय हला तुमको ट्रॉपिकल वाटर्स दरकार. 25 रु 27 टेम्परेचर, बेसी हाई टेम्परेचर हबनी. अराउंड 25 टेम्परेचर तम रहइबो. आ तमरो बेसी सैलिनिटी वाटर रहइबोनी, बेसी सलाइन रहइबोनी. हम जोडे ओशन करंट थिले बेसी करंट नथिबो. ओशन रिवर माउथ रहइबोनी, जोडे रिवर डिपोजिट पकोती रहइबोनी, राइट? ये वाला दरकार. सैलिनिटी भलो एवरेज सैलिनिटी दरकार. एंड कोरल पॉलिप्स माने ए वाला बनांती. जूजांथेली आ भीतर रहंती. कलरटा बिकॉज़ ऑफ द जूजांथेली. This color is because of the zooxanthellae. This is high biodiversity region, like the equatorial rainforest, high biodiversity region. And this coral reef and zooxanthellae, they are in symbiotic relationship. Coral reef माने zooxanthellae माने को protection दोचंदी, physical माने घर भर दोचंदी. zooxanthellae को खाया बने का दोचंदी, right? जतबले ये zooxanthellae को खाया माने eliminate कर देबे,
it will lead to coral bleaching, white ହେଇଯିବ because ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ପଳେଇବେ। Okay, ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି OPSC ରେ ପଚାରି ସାରିଛି, right? So actually ପୂର୍ବରୁ believe କରୁଥିଲେ କି this coral reefs are only found in tropical waters, but of late we have found coral reefs in your extra tropical regions as well, right? ଏଟା ଆମର ଏଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିଜନ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ ନା, ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗେଇଦେବେ। ଭଗେଇଲା ପରେ କଣ ହେବେ, ଏମାନେ ଖାଇବା ପାଇବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ବି ମରିଯିବେ। Because of global warming ହଉ କି pollution ହଉ କି whatever reason, because of algal bloom ହଉ, right? ଯୋଉଟା ତମର biological oxygen demand ତମର ବଢି ଯାଉଛି because of algal bloom, because ବେଶୀ ତମର impurities ପଳେଇ ଆସୁଛି, algal bloom ହେଇଯାଉଛି, ତମର biological oxygen demand ବଢି ଯାଉଛି, ଆ ପାଖେ oxygen କମି ଯାଉଛି, ତ ये because of stress remove କରିଦବ, ତ coral bleaching ହେଇଯିବ। Types of coral reef, there is first stage ହେଲା fringing reef। तमर आइलैंड अच्छी, आइलैंड चारियाडे तमर एई वाला रीफ फॉर्म हो, दिस इज नोन एज लगून। एटा तमर रीफ टा फॉर्म हेतो, दिस इज फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, तो ऊपर को बढ़ी जीवो, हाइट हे जीवो, दिस विल बी ए बैरियर रीफ, राइट? तापर तो पूरा तमर आइलैंड को बुड़े दबो, पूरा आइलैंड ता तमर भीतर पळेबो, रीफ टा पूरा हाइट हे कि ऊपर पळेबो, कांथा बळे आंदी ऊपर पळेबो, दिस विल बी ए अटल। Okay, give me a second, मुझे चार्जर लगा दिए, then we will continue. Okay, motion of the ocean water. प्रथम waves देखियो, waves कौन? Because of the wind motion, waves are created, right? So the wind हमारा माने आको कौन जो water को ये बढ़िया lift कर दोची, से gravity पे अपने तोड़ पड़े आसुची, wind आको lift कर दोची, gravity पे तोड़ पड़े आसुची, तो ये बढ़िया circular motion हमारा water है कि तुम्हारे water particles move कर, this is the waves. Waves का एक concept आउट मन रखियो कि waves तमरे तोड़े एआर लाइक जो हम देखियो ब्रेक हे जे, काई ब्रेक हे जे जेतबे तुमरो डेप्थ कमी कमी जीवो ए जो एटा, एंड वेवलेंथ कोन कहना फ्रॉम वन ट्रॉ टू अनदर, वन जो जो ए जो crest ट्रॉ, one crest to another crest, right? This is a wavelength, this is wavelength,
right? तो जेतेबेले your depth becomes less than half of the wavelength, your wave breaks. This is the गोटे मन रखियो खाली गोटे स्टेटमेंट कि तमरा डेप्थ कोन हबो हाफ ऑफ द इट बिकम्स लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ तो वेवटा ब्रेक हे जाते सी शोर पाखा पाखा पळे आसले तमरा वेवटा ब्रेक हे जाए नेक्स्ट ओशन करंट कोन सब सरफेस लेवल मूव हबो तो आधा किलोमीटर तळे मूव हबो राइट काई मूव हुए डिफरेंट रीजंस अछि अच्छा ये आर एडवांटेज कोन ये तमरा इक्वेटर रे तमरा पानीटा अधिक गरम थिबो हीट सरप्लस पोल्स रे ठंडा थिबो ये हीट एक्सचेंज करे रे हेल्प करे आर डिफरेंट मेन फैक्टर्स कोन फॉर दिस ओशनिक करंट बहुत इंपोर्टेंट है तमरा प्लैनेटरी द विंड प्लैनेटरी विंड सिस्टम हमर जो ट्रेड विंड्स अछि वेस्टर्लीज अछि पोलर ईस्टर्लीज अछि दैट आर द मेजर रीजन राइट हमर मोस्टली तुम देखिबो it is जो current हमरा oceanic currents अछि it is because of the planetary wind system ताको छाडी करी हमरा insulation हे गला तमरा gravity Coriolis force हमरा configuration of the ocean local configuration कोलिया कोडे जो gulf तमरा रीजन gulf of Mexico केमिति अछि तो local configuration केमिति अछि ता जोग भी तमरा vary करे राइट बट सबुड प्राइमरी मन रखियो it is your wind right आको छडी करी salinity vanity एरा सब आसी छियो राइट देखो wind कोन हम कहली तो because of the trade winds हेगला westerlies हेगला polar easterlies हेगला because of that you have you can see हमरा trade winds by we have your equatorial north equatorial and south equatorial जो current देखो छ it is because of the trade winds your west wind drift देखो छ west wind drift is because of your westerlies right and एइट तमरा east wind drift देखो छ कि एइट तमरा जो ओएससीओ हो कि तमरा जो लाब्राडोर करंट हो जो ग्रीनलैंड करंट हो this is because of the easterlies polar easterlies okay so wind la तमरा मेजर फैक्टर तमरा again तमरा insulation केमिति फरक करे तमरा जो इक्वेटर रीजन रे ट्रॉपिकल रे तमरा वाटर बेसिक टेंपरेचर वाटर तमरा एक्सपैंड करी जाए राइट तो एक्सपैंड करले कोन हबो ये ऊपर को पळेबो बिकॉज़ ऑफ दैट इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस एंड एटा अपवेलिंग हबो राइट ये तो सरफेस रे वाटर एबले मूव करबो एटा अपवेलिंग हबो सो द बिकॉज़ ऑफ दिस योर कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल ये तमरा तळे मूव करिवे सब सरफेस रे आ ऊपर रे तम सरफेस रे योर दिस water warm water will move from equator to poles subsurface re pole ru cold water will move over to compensate right so this is the insulation reason that so the temperature salinity eguda bi tomara impact karanti current re Coriolis force भी direction change करंती right because of the Coriolis force as well हमारा northern hemisphere रे we will see जो clockwise direction रे हमारा ocean currents move होगा southern hemisphere रे we will see in anti-clockwise direction ocean currents right it is because of the Coriolis effect क्वेश्चन क्वेश्चन करूनी बट ऐड क्वेश्चन ये करके होचरा क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन डाको कांसेप्ट रे हे जो एटा किछि माने ये नहीं कष्ट नहीं है तो ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाट वन ग्लांस तुम देखि दोची अलग अलग देखोनी देखो अटलांटिक ओशन रो यू हैव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बिकॉज़ ऑफ द ट्रेड विंड राइट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखो एट हमरा गल्फ स्ट्रीम रो गला गल्फ करंट Gulf Stream is the सबसे fastest current मन रखियो Gulf Stream warm current fastest current Gulf Stream and there is North Atlantic drift there is Norwegian current पे हमारा ये जो Scandinavian countries जो port उड़ा को even winter season में operate कर पारंती otherwise it will be completely frozen right इपड़े Siberian उड़ा को इमने operate कर पारंती नहीं but एट है same latitude रे Scandinavian countries operate कर पारंती port this is because of the Norwegian current warm current okay it is Canary current Canary Island नारे Canary current you can see clockwise right it देखो south रे देखो south equatorial current ये इठू मारो कि
because of the coastline देखो माड़ होगी move होची coastline local coastline में impact करची north equatorial south equatorial current it माड़ होगी Brazil current पुणी एइठे आसे तो west wind drifts तो मिसी के cold current से तो मिसी के ये cold है गला Benguela current the cold so एइठे भी देखो ये cold current से तो ये मिसी के Canary current is a cold current right and what else ये देखो mixing होची Labrador current not having the drift so here you have तमरा Grand Bank right it's a fishing zone एइठे we have Bahia Blanca right it's a fishing zone warm current and cold current तमरा मिसुची so एइठे भी तमरा Oesio and Kuroshio मिसुची it is also a fishing zone okay so ये तमरा Atlantic Ocean नो current है गला current system next अच्छा एइटा मन रखिबो सार्गासो सी हला एई पार्ट टा एइठे this is Sargasso Sea because of जो northern part रे गोटे पटे अच्छी south part रे गोटे पटे अच्छी because of that ना तो सेटे water टा almost motionless हो जाए ये clockwise remove करची anti clockwise remove करची तो एई part रे water टा पर हमारा motionless हो जाए right because of that water fresh water आसे नहीं हो तो stagnation हो जाए weed बहुत बेसी form हो जाए that is known as Sargasso Sea right recycling हुए नहीं बहुत सारा weed form हो जाए there is no fresh nutrients and all so weed formation बहुत सारा हो जाए Sargasso Sea तक हुआ जाए South Atlantic कह दिली Bahia Blanca कह दिली Benguela current कह दिली अच्छा मन रखिबो Canary current जो cold current रहबे they will have desiccating impact because of that desert will be formed right so Canary current we have here this Atlas Sahara तो exactly ऐसे होनी Sahara desert ना এটা তোমার Atlas mountain আছে it is Sahara এটা Sahara desert আছে it is correct ऊपर part Sahara desert আছে Benguela current এটা তোমার Namib desert আছে right so Benguela current তোমার Namib desert আছে এটা তোমার Sahara desert আছে Canary current ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିଲି next ଆସିଲା ତମର सर बाह्या ब्रांका टा कौन कहले ସେଟା ବା ତମର ଯୋଉଟେ ତମର Brazil current and ଆମର west wind drift ମିଶୁଛି there is a fixing zone ଆମର ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ Bahia Blanca ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ନାହିଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା Bahia Blanca ସେଇଠି ତମର Brazil current and ଯୋଉ west wind drift westerlies ଯୋଉ ଏଟା cold current ଟା mixing ହଉଛି because of that there is a fishing ground ओके ଗୋଟେ interesting important ନୁହଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ just ଗୋଟେ time pass କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ଯଦି cold current ଆଉ warm current ମିଶେ କାହିଁକି ତମର ଭଲ fishing ground ହୁଏ କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ବହୁତ ସେଇଠି କଣ ହେଲା? ମାନେ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ ସେଇଠି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଇ ଇଏଟା ବହୁତ ସୁଇଟେବୁଲ କଣ ପାଇଁ ତ ବେଶୀ fishing ଫାଇଟୋ ground କାହିଁକି phytoplankton तो अवेलेबल भी आसे तमरा because nutrients fresh nutrients आसे तो phytoplankton से अधिक तमरा से ये photosynthesis करंदे एइडे कोन होई जाय मु यार माने एग्जैक्ट जाननी मतलब एडा त ना इंटरव्यू रे इंटरव्यू क्वेश्चन एडा थिला हला इंटरव्यू क्वेश्चन ने जण पचारथिले मते नो का ओडे पचारथिले कि काहे तार प्रोबेबल आंसर राइट मु मन ने एबे गूगल कले ऑलरेडी रिसर्च जमा पड़ियो मोर जहा मन अछि मु कहि दोजी तमरो जो वार्म करंट टा इट इज गुड फॉर फोटोसिंथेसिस टेंपरेचर बढ़ले फोटोसिंथेसिस अधिक हुए राइट तो बेसी खाइबा मिलिबो
बट अगेन टेम्परेचर बेसी गले तमर माछा मान पई खराब बिकॉज फिशेस आर योर वार्म ब्लडेड एनिमल्स राइट सो दे विल डाई टेम्परेचर चेंज हेले सो सेथि पे कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिसे ना कोल्ड करंट जो बिकॉज दे गेट एम्बिएंट टेम्परेचर तो से माने फिशेस मान पई भी बंच माने भलो थाए प्लस वार्म करंट जो तुम बेसी फोटोसिंथेसिस बढ़ी जाए तो बेसी फाइटोप्लैंक्टन आसे तो इनडायरेक्टली तुम जहाँ कहलो सेडा ही आंसर बट एक्सप्लेनेशन टा ए वे रे कर परिबो कि पचारला इंटरव्यू रे क्वेश्चन तो एटा प्रीलिम्स में नुहो बट इन केस इन समबडी आस्क्स यू कैन हैव दिस रीजन कि वार्म करंट जो फोटोसिंथेसिस बढ़े तो बेसी फाइटोप्लैंक्टन्स माने खाया बनेबे बट तमर वार्म जदी बेसी टेम्परेचर माछा माने मरि जे माछा माने भलो नुहो तो कोल्ड करंट जब मिसी जाए माछा मान भी गोटे एम्बिएंट टेम्परेचर क्रिएट कर दिए राइट बिकॉज ऑफ दैट दो आई एम नॉट श्योर एटा करेक्ट आंसर नहीं कोन गोटे कोडे सेतारे पढी देले हला हां पैसिफिक ओशन देखो तो पैसिफिक ओशन रे वी हैव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जापान पाखरे कुरेशियो एटू ओएस्ट रो मिसुची जापान इज वेरी गुड फॉर फिशिंग तांगर एते लैंड नहीं बेसी एग्रीकल्चर नहीं तो दे डिपेंड कंप्लीटली फिशिंग बहुत सारा माछ खाइबा तांगर चॉकलेट स्वीट डिश भी माछ दे बने तांगर खाइबा सुशी एंड ऑल माछ बहुत माछ खान से राइट व्हेल भी खांदी व्हेलिंग करथले राइट व्हेलिंग करे तांको तो बैन कर देले ये कोन गले पहले हम एक्सपेरिमेंट करिया हम आरएनडी करूछु आरएनडी ना रे व्हेल मारी खाइले एटला तमरो कुरेशियो ओएशियो देन वी हैव नॉर्थ पैसिफिक कैलिफोर्निया करेंट इज कोल्ड करंट एटे वी हैव व्हाट डेजर्ट वी हैव सोनारन एंड मोजावे Yes, sir. डेजर्ट Great Great Basin Desert भी ଅଛି ग्रेट ओशन डेजर्ट कहउछंदी ତା सेटा ଉପରକୁ ଟିକେ ଅଛି ସୋନରନ ତାପରେ ମୋଜାଭେ ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ ବେସିନ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି बेसिन डेजर्ट अच्छा ओके तापर साउथ रे देखो वी हैव साउथ इक्वेटोरियल करंट देन तमरो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एटे पेरू करंट इज ए कोल्ड करंट right so peru current is again is a good fishing ground because of the tomorrow upwelling right so tomorrow upwelling jo ite हुए walker cell hame discuss kariba walker cell right so because of the walker cell एपटू वाटर जडे मूव हुए बढिया डाइवर्जेंट एठू कोल्ड वाटर टा तळु आसे एठू वाटर मूव हुए वार्म वाटर टा टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया आ एठू वार्म वाटर टा एठू कोल्ड वाटर टा तळु इटे आसे तो इट इज रिच फिशिंग ग्राउंड राइट एटा तमरो एलिनो टाइम रे रिवर्स हे जाए एटू बेसी पानी जाए नहीं बहुत कम जाए बिकॉज ऑफ थिंग रिवर्सेस राइट एटू वार्म करंट आसी जाए उल्टा डायरेक्शन है तमरो वार्म करंट तमरो सॉरी एटू तमरो वार्म करंट पळे आसीबो राइट सो बिकॉज ऑफ दैट तमरो मानसून हमर वीक हे जाए काहे वीक हे जाए हम क्लाइमेटोलॉजी टे देखिया परे आज तो लागुनी क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करी हबो देखिया okay so this is your north and south equatorial tomorrow pacific current interesting सब आसीबो हमरो indian ocean current रो south indian ocean there is no difference it is in anticlockwise same so you have south equatorial current here we have mozambique current agulhas current west wind drift it is our west australian current is a cold current because of that we have a that west australian desert it desert ache हमरो desert effect okay so here we have your south equatorial current there is no change মানে southern part indian change nahi northern part ro because amar monsoon ta dominant तो according to monsoon it changes direction तो देखो summer रे कोन हबो south west monsoon summer रे एठे ए वाला direction रहइबो your clockwise because your winds will moving towards southwest direction india move करथु winter रे कोन हबो opposite हे जिवो winter रे हमारा नॉर्थ वेस्ट मानसून अच्छी तो विंटर ए भलिया हे जिवो उल्टा हे जिवो यार इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज तो योर नॉर्थ इंडियन ओशन इज एक्सेप्शन विंटर रे एंटी क्लॉकवाइज हो समर रे क्लॉकवाइज हो इट फॉलोज डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स
एटा कोन एकमन लेटा कोन कहलो से कांसेप्ट तमरो विंड डायरेक्शन जेपटे थिबो पानीटा तार फाइनली तार 90 डिग्री ऑपोजिट रे मूव होबो राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे टुवर्ड्स द नाइट राइट विंड जदी ए भलिया अछि कि तमरो वाटर जदी दिस इज अ कोस्ट विंड टा जदी तमरो ए भलिया जाउची your water will be moving away from the shore ता जोगु तमरो एटा कोन हो अपवेलिंग हो the water ए भलिया away surface रे away move हे जिवो तळु आसी जिवो ठंडा पानी राइट तमरो जदी विंड टा ए भलिया तळे मूव करछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे so towards your right upwelling downwelling डायग्राम टा तो विंड टा तमरो जदी এইভাবে মুভ করছে নর্থ ডাইরেকশনে মুভ করছে রাইট উইন্ড যদি সাউথওয়ার্ড মুভ করছে তাহলে ইয়ে ডাইভার্জিং হবে এইটা আপওয়েলিং হবে যদি উইন্ড যদি নর্থ ডাইরেকশনে মুভ করছে তাহলে তোমার যে দিস ওয়াটার মুভমেন্ট উইল বি টুয়ার্ডস কনভার্জিং টুয়ার্ডস দ্য কোস্ট বিকজ অফ দ্যাট ডাউনওয়েলিং হবে তোমার আপওয়েলিং হবনি রাইট পেরুভিয়ান কোস্ট ফর এক্সাম্পল দেখছি পেরুভিয়ান কোস্ট বিকজ অফ ডাউনওয়েলিং ইট ইজ আপওয়েলিং ইটস এ গুড ফিশিং গ্রাউন্ড टाइड टा कोन अगेन तमरो बिकॉज ऑफ द मून रो अर्थ रो जो इंटरेक्शन जोगु तो ग्रेविटेशनल पुल जोगु सो देयर इज ओशनिक टाइड्स सन और मून रो सो तब तमरो माने टोटल दीटा हाई टाइड 24 घंटा दीटा हाई टाइड दीटा लो टाइड हुए राइट नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स बट 24.52 ना कोन 52 राइट दीटा तमरो टाइड तमरो हाई टाइड दीटा लो टाइड तमरो हुए एंड इंपोर्टेंट मन रखियो गोटे सिजगी पोजीशन रहिबे से माने टाइड मन रखिबो इन जो क्लोज्ड जगह रे जो थिबो टाइड ता बेसी तमरो पावरफुल हुए राइट टाइडल द हाई टाइड एंड ऑल विल बी जो क्लोज्ड बे वगैरह थिबो सेटा बेसी तमरो हाई टाइड हुए एवढा क्लोज जगह द बे ऑफ फंडी देखो वेरी हाई टाइड सो हाई टाइड बे ऑफ फंडी रे मिले हमर गल्फ ऑफ कच्छ हे गला गल्फ ऑफ खंबत हे गला एवला क्लोज एरिया रे टाइड बेसी तमरो भीषण हुए देखो देखो हमर वाटर लेवल टा फॉल हुए that is known as ebb the water level टा बढ़े it is known as flood তাহলে হাই টাইড টা আসে তবে ওয়াটার লেভেল বডি যায় it is known as flood তাহলে রিসিড করে ওয়াটার is known as ebb and using this tidal energy हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर परिबा एपीजी पोरीजी कोन एपीजी अर्थ तमरो मून पाखरे थिबो टाइड्स विल बी माने बेसी हायर हबो दिस आर एपीजी टाइड्स आ दूर हेले इट इज सॉरी पेरीजी पेरीजी एंड अपोजी हला एतले दूर थिबो सिजगी पोजीशन कोन मन रखिबो बोथ your earth sun and moon they are in the straight line it is known as sisgi position new moon day full moon day dino during this time your high tides will be higher low tides will be lower ताकि the tidal range टा अधिक थिबो ताल क्वाड्रेचर पोजीशन थिबो तमरो अर्थ एट रहिला मून टा तम 90 डिग्री रहिला एबले पोजीशन रे एटा कोन स्प्रिंग टाइड्स सिसगी पोजीशन थिले क्वाड्रेचर पोजीशन थिले it is known as neap tides high tides are your lower and low tides are higher right स्टोरी टा कोन जोड तमरो माउथ ऑफ द रिवर राइट जो तमरो जो डेल्टा जो फॉर्म हुए राइट बुड़ी के थिबो पानी भीतर माउथ ऑफ द रिवर देन इट इज नोन एज estuary तो डेल्टा फॉर्म होबनी राइट इज estuary right amara west flowing rivers amara they form estuary right tide use the tidal energy हम कहली then tides
तमरो पोर्ट बोट ऑपरेट करियर हेल्प करे राइट शिप नबाणिया करियर पोर्ट बोट ऑपरेट जोडे तमरो नेचुरल टाइड भलो थिबो जे पोर्ट्स वगैरह ऑपरेट कर परिबो राइट these are some of the uses of tide right so this is about oceanography chapter ta okay बाकी क्लाइमेटोलॉजी आज करिया प्लान थिला क्लाइमेटोलॉजी बायोजियोग्राफी वट लागु मते हेवी हे जिवो सो वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास आ ओडे क्लास रे हमें क्लाइमेटोलॉजी करबा मतलब आ तो कम टाइम तो रहला तो को सब्जेक्ट तुम दरकार कहि दियो सेटा करिया सबुडा कले टाइम होबनी केना एबे सर जो मॉनसून टा आ जो से मॉनसून रे माने तिब्बतन हाई रो जो तार रोल टा सेटा टिके कंफ्यूजन क्लाइमेटोलॉजी बुझे दे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ला एटा बुझे दे लैंड फॉर्म्स मोर जो वीडियो भी YouTube रे अछि तरे देई छी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देई छी एबे तो जल्दी जल्दी पढ़ि दउ छी बस रिवीजन करछ से तरे भी डिटेल में एक्सप्लेन कर छी क्लाइमेटोलॉजी अच्छा आ को सब्जेक्ट दरकार मते कह दियो से सब्जेक्ट मु एबे सर लैंड क्लास फॉर्म्स सर इकोनॉमी रे इंपोर्टेंट सर टॉपिक जोड़ा कि प्रोबेबल क्वेश्चन आसी परबो